Bagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ y'a fɔ Mali kɔ kan kari o kari surafanato mana dun 22h pile taa ka se tɛ kuma min na Serifula ka débat bi su na an ye maaba naani wele fasojɔ kuma don maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Musa Jara ye Musa Jara ancien député commune 4 Musa Jara i ni su folikan jumɛn b'o k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Bon kelen b'i fo mais an lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu bɛ plateau la yan bi comme i y'a fɔ d'éminentes personnalités Durati fɛ n'o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ Dramani Jara n b'o fo ka Modibo fo Magadou fo ani Ismaël donc ka Serifula baarakɛla bɛɛ fo surtout an ka techniciens minnu bɛ ka a to bi ni jɛmukan in a bɛ se ka lase a kan ka se yɔrɔ min na bi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup maa filanan o ye Ismaïla Kulubali ye Mali kungo Ismaïla Kulubali i ni su folikan jumɛn bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Ayiwa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw yɛrɛ ma fɔlɔ aw minnu kɛra an welebaga ye ka na nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an bɛna an da don an fasoko kuma min na Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka lamɛnni kulo ɲuman d'an bɛɛ ma Ala ka jamana in basigi Tarawele. Maa sabanan o tɛ maa dogolen ye Dramani Jara donc président APM voilà Dramani Jara i ni su folikan jumɛn bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Dawuda an ni su kɛnɛ in kɔnɔ yan bɛɛ ni su ko an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw fana ni ɲantuma Serifula jabarani a baarakɛla bɛɛ a n'a sababu ɲumanw k'u bɛɛ ni ɲantuma. Bɛɛ laminɛ maa naaninan o tɛ maa dogolen fana donc an b'ale wele ale bɛna plateau kan yan Modibo Mao Makalu économiste do i ni su folikan jumɛn bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. An b'a ni su Dawuda Tarawele somɔgɔw bɛ di ayiwa an b'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo ani mɔgɔ minnu bɛ plateau la ani Serifula baarakɛlaw bɛɛ u b'u bɛɛ fo. Merci beaucoup ne jɛɲɔgɔn mun ye Aboubacar Traoré Enfré folikan jumɛn bolo k'a lase Serifula filɛbagaw ma. Bon kelen an bɛ foli bila Serifula télé filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na laadalako la kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye jamana kunkanko kibaruya ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na donc bi su in na an b'o kɛnɛ kan an bɛ foli bila bɛɛ ma. Ok Bokar n hakili la k'a fɔ bi su in na an ye maaba mun wele donc babu kelen de b'an bolo donc babu bɛ mun ni mun kan. Bi babu bɛ min kan bɛɛ b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen min ye farafinna tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen nɔ n'u ka jɛkuluba n'u b'a wele ko CEDEAO donc u ye ɲagili bere dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana maa ɲɛmaa dɔw ma an da bɛna don o ko la k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ ɲagili ninnu bɛ boli fɛn minnu kan ni kɔlɔlɔ minnu b'a a ko la donc an bɛna an da don o la i y'a fɔ cogoya min na ni maaba minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛ min ɲɛdɔn a la donc ka se ka a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. D'accord monsieur Jara an b'a daminɛ ni e ye an ye k'a fɔ komi a y'a fɔ cogo min na mun ye ɲagili ye ni a nana cogo di. N bɛ segin k'i fo Bukele an mana kuma minnu na ni débat in kɛnɛ kan an bɛ Ala deli Ala ka a fɔcogo ɲuman na hakili ɲuman da an ma pour que bi a dabɔra maliyɛnw ka faamuyali min sɔrɔ a la o faamuyali ka se ka sɔrɔ a la effectivement kari tɛmɛnen an ka jɛkulu sous-régional dɔ bɛ yen nɔ n'an ko ma CEDEAO olu ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Laginɛ de kan mais min m'an yɛrɛ concerné kosɛbɛ o ye Mali ta de ye donc lajɛ kuncɛlen an y'a ye k'a fɔ u ye ɲangili dɔw kɛ ka taa Mali contre la ɲangili ninnu bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɛmɔgɔw de kan ni n ko ɲɛmɔgɔw instance minnu bɛ ka jamana in gérer bi parce que an bɛ transition de kɔnɔna la donc les organes de la transition notamment la présidence CNT ani gouvernement ɲangili ninnu ye mun ni mun ye o ye k'a jira k'a fɔ u tɛna se ka voyager ani k'a fɔ ko ni sɔrɔ b'u bolo ko sɔrɔ ninnu fana kan ka geler donc n'i ye ɲangili ninnu jateminɛ bakuruya la peut-être que maliyɛnw kun sigilen don ni ɲangini min ye kosɛbɛ kosɛbɛ peut-être que o tɛ ni ɲangini ye k'a fɔ ko o bɛna taa ka taa se Mali ma mais ɲangini nin an b'a fɔ k'a fɔ ko nin ye ɲangini ɲɛbila de ye parce que ɲangili yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ ka min b'a kɔnɔ sinon olu yɛrɛ bɛ ka min b'a kɔnɔ n tɛ o ɲangili yɛrɛ ye donc anw bolo bi Mali bɛ niveau min na a ka kan an k'an kɔlɔsi an k'an hakili se fɛn caman ma parce que an bɛ jamana degunnen de kɔnɔ n'i ko ko transition ye wagatinin kunkurunin dɔrɔn de u bɛ n'a ka fɛn dɔw de la kelen ka taa donc ni a ɲangini
sera niveau dɔ ma a bɛ se ka taa ni ɲangata ye ka se jamana kɔnɔdenw ma anw bolo bi degun bɛ Mali kan tɔɔrɔyaw bɛ Mali kan bi min ka bon n'olu bɛɛ ye parce que le Mali traverse la plus grave crise de son histoire parce que min y'an se nin bɛɛ ma an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mais bi an bɛ ka fɛn minnu ye fɛn minnu bɛ ka kaana hali bi yɔrɔ dɔ attaquera donc sur le plan de la sécurité degun ma anw kan n'a fɔra k'i ka degun wɛrɛ ta ka bila o jamana fana kan min ni o fana tɛ kelen ça veut dire que an b'a fɔ jamana o kɔrɔ de ko jamana ko bɛ ban donc ala ka n'o yɔrɔ jan ami Ismaila Kulubali min ye fan fɛ Musa Jara ye mun fɔ e n'a ka kini kini wa bon an bɛ min fɔ CEDEAO ka nin sanction ko la n'i y'a ta k'a lajɛ ɲangini minnu talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali maa ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ président na ka se a ka gouvernement ni CNT komi an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ɲangili don ɲangili min tun kan ka kɛ ka kɔn nin waati ninnu ye ne ka faamu ni ne ka miiri la parce que n'i ye colonel Assimi Goïta lajɛ le 25 septembre 2020 ne ma fili a ye serment prêté ka fara bandaw kan ko jamana bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo di k'ale ka baara bɛ ɲɛsin lakana de ma jamana kɔnɔ walasa jamana ka lakana ko kalo 18 fana b'u bolo ko ka kalafili labɛn donc da balannen bɛ kuma kelen min na bi ko lakana de ma sabati yalima kalo 18 in kɔnɔ wali kelen kalo 9 kɔnɔ kalo 9 min tɛmɛnen kɔfɛ n'an ye mai kalo tile 24 san 2021 kalo 9 in kɔnɔ Assimi yɛrɛ ye baara jumɛn de kɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lakana ma donc baaraw de ma ye mɔgɔw mago bɛ baara minnu na fɛn ma ye o de la ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan donc e ni mɔgɔ dɔw de bɛ sigi la kuntilenna kelen b'aw la k'a yira k'a fɔ ko démocratie fanga ko n'a dira mɔgɔ ma ko finidonnaw fanga mana gɛlɛya cogo o cogo finidonnaw man k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ jamana tigi la o donni kama mɔgɔw bɛnna ka jamana tigi min sugandi bon n'a yɛrɛ k'a fɔ ko o de san 2021 kɔnɔna la ko Mali ye coup d'état ye donc o coup d'état kɔfɛ lakana ɲɛmɔgɔya dira e ma i ye finidonna ye ka kɔn o ɲɛ san 10 kɔ donc i ye san 1 kalo 9 ɲɔgɔnna fana kɛ i tan vice président donc lakana ma sabati bi na aw wulila de k'a fɔ ko kalo 18 aw tɛna se ka taa élection na donc lakanabaliya de y'a jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye donc ni i sigiɲɔgɔnw y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ma se ka fɛn kɛ i bɛna fɛn dɔ de yira an ma k'a fɔ an dɛsɛra nin yɔrɔ de la donc o de la an k'a tɛ se ka kɛ mais aw ma foyi foyi yira ka n'aw jɔ ten k'a ma se ka a tɛ se ka kɛ donc diyagoya don ɲangitigiw kan ka se ka ta ka u ɲangi n'a ye olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali malidenw yɛrɛ kan ka kɛ cɛw ni musow ye bi minnu b'a yira nin transition maaw la k'a fɔ vraiment a bɛ fɛ ka an don fɛn kɔnɔ bi min man ɲi an ma. d'accord n bɛna Dramane fan fɛ Dramane o hakili kuma kelen n bɛ ɲininka o la. ni ma fili i ka ɲininkali b'a fɔ ko ɲangili nana cogo di dankarila jamana fanga la san 2020 o dukalo kɔnɔ n'o dun kɛra an bɛ yɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ jamu fanga de kɔnɔ n'o kɛra CEDEAO ye kulu de ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka kelenya tɔnba a bɛɛ de b'a kɔnɔ normalement n'a bɔra jamana kelen na bi n'o ye Mauritanie ye n'i dun ko kulu mana kɛ kulu fɛn fɛn ye a bɛ ko jamana bɛ cogo min na gafew de b'a la sariya sɛbɛnw de b'a la donc fɛn min ye ka dankari jamu fanga la o kofɔlen bɛ gafe ninnu kɔnɔ u ka sariya sɛbɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ n'a kɛra u bɛ sen don a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di u bɛ sen don a la o de sera n'u ye yan kumaɲɔgɔnya minnu daminɛna min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲangili nana kuma min nɔfɛ o ye furancɛla fanga in bɛnkan kɛra de ko a bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔ nka an bɛ kuma min mɛn bi Mali kɔnɔ ka caya ko CEDEAO bɛ ka Mali diyagoya ko a ka kalafili kɛ kalo 18 kɔnɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ Maliyɛnw de taara conférence la ka taa bɛn kalo 18 kan ka taa n'a ye CEDEAO ka sɔrɔ ka sɔn a ma n'o tɛ o tun tɛ CEDEAO fɛla ye o bi bi in na nkalon ka ca Mali kɔnɔ dɛ n'an ma fɛnw fɔ o sugu la ka tiɲɛ fɔ
ne m'a dɔn nkalon nana jamana min fira da kan ne m'a dɔn ko nkalon wɛrɛ bɛ se k'o b'o kɔnɔ cogo min na donc maliyɛnw de bɛnna maliyɛn dɔw tun bɛ yen n'o ye anw yɛrɛ an ko ko san 2 dɔw ko kalo 18 kalo 18 tigi ninnu olu de taara n'o ye sisan CEDEAO yɛrɛ ka sɔn o ma n'o tɛ CEDEAO fɛla tun t'o ye ni CEDEAO sɔnn'o ma kalo 9 bɛ se yɔrɔ min na minnu tun bɛ fanga ɲɛmaaya la n'o tun ye transition président a ministre ɲɛmaa ye olu fana gɛnna ka bɔ yen tuguni donc a fɔra ko coup d'état filanan kɛra hali nin na parce que CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ye waati kofɔlen de ye o de y'a to ɲɛtugu fɛn caman kan o la koyi n'o tɛ gɛlɛya minnu bɛ yen bi dɔ ko sisan ko ɲangili tun bɛ se ka kɔn ɲangili tun bɛ kɛ o kuma de o nka u ɲɛtugu ko caman kan o la hali sisan kɛ an ka charte yɛrɛ kɔnɔ transition yɛrɛ charte kɔnɔ n ko vice président b'a la ni président yɛlɛmana ka kɛ vice président yɛlɛmana ka kɛ président ye o fana jɔn ye vice président ye o tɛ sara so wale ya pourtant CEDEAO ma fɛn fɔ o la o donc n'i y'a mɛn ni an dɛsɛra de an bɛ taa an gulo ka taa CEDEAO ka guloki fara n'o tɛ CEDEAO ma foyi kɛ bi min t'a ka sariya kɔnɔ wa an bɛ se k'a dalilu bɔ k'a d'i ma dalilu min b'u yamaruya u bɛ ka min kɛ nin ye u ma bin an ka mɔgɔw kan dɛ donc ne ko kalo 18 kɔnɔ ko i bɛ bɔ nin furancɛ fanga in kɔnɔ i bɛ baara da de yɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn au moins karisa a y'a daminɛ yan a bɛ taa laban yan n'o tɛ ministre ɲɛmaa min bɛ bi ale bɛ taa minnu bɛ députés nɔnabila la n'o ye CNT ye a bɛ taa yen don min na n ko ɲininkali yɛrɛ bɔra a kan ko yala a ka chronogramme ye jumɛn ye ko a ka baara bɛ se ka kɔlɔsi ni fɛn min ye c'est à dire k'a fɔ n bɛ nin kɛ bi ka taa se transition kalo laban ma ko o bɛ min a ko ministre ɲɛmaa min kɔnna ale n'o ye Mukutari Wani ye ko ya min di ko y'ale ta ye dɔw ko ko ye balana ko basa ko chronogramme o kun daminɛna ka ban n'o fɔra o a tɔ tora min ye i kan ka baara min kɛ munna i t'a yira maaw la k'a fɔ n bɛ fɛ ka baara kɛ nin humu kɔnɔ fo ka taa se an bɛ bi min na nin ye mɔgɔ si ma chronogramme ye o donc ni mɔgɔ ma chronogramme ye u tor'o la k'a fɔ ko fo ka assise nationale de kɛ ko jamanadenw o kɔnɔna la ko jamanadenw bɛna fɔ transition bɛna mɔnɔbɔ a bɛ taa kɛ mun ye o hali o fana kɛ jamanadenw fana ma janfa ye wa basa o assise ma kɛ fɔlɔ o assise ma fɔlɔ CEDEAO dun ko yan'olu b'u ka dɔgɔkun tɛmɛnen sigi kɛ ko anw ka gouvernement de y'a sɛbɛn ci u ma ko k'a f'u ɲɛna k'olu tɛ se ka kalafili kɛ waati kofɔlen na n'a fɔra ko jamanadenw ninnu kun k'o fɔ o tuma jamanaden jumɛn y'o fɔ olu ɲɛna n'u y'o sɛbɛn ci ka taa. D'accord an bɛna sigi ka na monsieur Mao Makalu Modibo donc an bɛ sigi o kuma gɛlɛn an bɛ ɲininka. I ni ce i ka ɲininkali la n bɛ fɛ ka min fɔ CEDEAO Dramani y'a fɔ cogoya min na Dramani Jara y'a fɔ cogoya min na jɛkulu de don jɛkulu don mais Union africaine ka jɛkulu de don i b'a dɔn Afiriki jamana 55 de faralen bɛ ɲɔgɔn kan Union africaine kɔnɔ CEDEAO créera bilala sen kan yanni Union africaine ka bila sen kan barisa Mali yɛrɛ nɔba bɛ CEDEAO sigili la CEDEAO sigira 28 mai 1975 san 1975 ni 75 mais kalo tile 28 donc jamana 15 de don donc CEDEAO ye Union africaine ka bolofara de ye barisa n'i ye Afrique ta bolofara a bɛ fɔ min ma ko région géographique 5 de don nord sud est ouest centre bon ouest tile bi yanfan ye o de ye jamana 15 ye donc ni CEDEAO ye décision minnu ta n'u bɛnna fɛn minnu kan Union africaine b'o de waleya a bɛ fɔ de ma ko principe de subsidiarité n'o kɛra diɲɛ jamana fana bɛɛ minnu bɛ minnu ni Union africaine ni CEDEAO bɛ baara kɛ olu fana b'o de waleya donc CEDEAO fɛn de don jɛkulu de tun don 75 san 1975 n'a sigira sen kan c'était pour que an ka fara ɲɔgɔn kan walasa sɔrɔ ka se ka sabati barisa a bɛ fɔ min ma colonisation nana balkanisation de n'o tɛ an bɛna indépendance la tuma min na Faransi jɛkulu 2 de tun b'a bolo Afrique occidentale française no o y'anw ye n'an ka capitale tun ye Dakar ye ani Afrique équatoriale française o capitale tun ye Brazzaville donc jamanaw tun faralen ɲɔgɔn kan parce que u fanga bɛ bonya
donc an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ tuma min na Soudan n'o ye bi Mali ye ani Sénégal de tun farala ɲɔgɔn kan mais Dahomey n'o ye Benin ani Burkina Faso n'o tun ye Haute-Volta ye olu de tun y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan nka a ma se ka sira sɔrɔ barisa an ka mɔgɔw y'a jateminɛ an faw n'an baw minnu ye kɛlɛ kɛ an k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ko ni jamana fitinin ninnu u tɛ se ka sira sɔrɔ barisa jamanaba n'i ye Faransi États-Unis ni fɛn ninnu n'olu nana k'u bɛ kuma Mali fɛ miliyɔn 21 anw ye miliyɔn 21 maintenant ni CEDEAO mɔgɔw jamanaw bɛ ɲɔgɔn kan CEDEAO bɛɛ bi bi in na n'an tun ye jamana kelen ye population miliyɔn 400 400 millions de personnes plus de 400 millions de personnes bon n'o kɛra an ka sɔrɔ fana bi diɲɛ kɔnɔ n'an tun ye jamana ye an tun bɛ kɛ jamana 18nan de ye i y'a faamuya bon sisan CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la sɔrɔ de tun fɔra mais nka kabiri 1991 juillet 1991 fɛn dɔ de fɔra ko déclaration politique ko CEDEAO ko non seulement a bɛn'i da don sɔrɔko la mais a bɛn'i da don fana politique ko la parce que u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ ka don parce que démocratie bɛ ka sigi sen na mais bɛn tɛ ka kɛ jamanaw kɔnɔ kalata ni kalafiliko la donc a bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman ye donc a fɔra sisan ko CEDEAO barisa CEDEAO bolofara fana bɛ CEDEAO kɔnɔna la mais minnu bɛ yamaruyaw ta minnu bɛ décision ta o ye conférence des chefs d'État et de gouvernement donc olu de ye ɲangili in ta bon a fɔra fana san 1993 1993 ko supranationalité de la CEDEAO o kɔrɔ de ye k'an b'an ka sariya sunba k'an b'o ɲɔngiri ni décision min taara jɛkulu fɛ o bɛ boli jamanaw bɛɛ kan chef d'État de y'u tɛgɛ don papier la ka tila k'a bila ka taa wasabulon na députéw fana y'u tɛgɛ don a la jamana bɛɛ jamana 15 bɛɛ donc o de ye supranationalité donc ni mɔgɔw ma ta k'a faamu munna CEDEAO bɛ k'a fɔ an ka kɛ tan an ka kɛ tan an yɛrɛ de y'a sɛbɛn mais n'an t'a fɛ an bɛ bɔ CEDEAO de la Mauritanie bɔra CEDEAO la Dramane y'a fɔ cogoya min na san 2000 mais san 2017 Mauritanie ko k'ale bɛ fɛ ka segin parce que Mauritanie bɔra la de ka taa Union du Maghreb arabe la n'o ye Union africaine ka bolofara min bɛ sanfɛ nord ye mais sisan Maroc fana y'a ɲini k'a bɛ na don CEDEAO la bien vrai k'u tɛ Afrique le bien fɛ Tunisie fana y'a ɲini k'u bɛ na don CEDEAO la n tɛ ka CEDEAO de fa dɛ n ka baara de don n bɛ min don a la n bɛ k'o de walanwalan dɔɔnin quoi bon laban na n bɛna min fɔ déclaration politique in o taara juillet principe de déclaration politique u y'o sɛbɛn de ta san 1991 Mali révolution kɔfɛ mars 91 kɔfɛ déclaration politique ko ye ko prise illégale de pouvoir ko n'i y'a kɛ k'i bɛ ɲangi bon u ye a fana préparé latigɛ fana ko hali n'i ye constitution yɛlɛma k'a sɔrɔ i ni mɔgɔw ma sigi ka fɔ kɛ o b'a la donc troisième mandat b'o la bon ani n'i ye marifa ta fana ka fanga ta bon donc ne olu kɛra i ni CEDEAO de bɛ sigi ka kuma aw b'a lajɛ a bɛ dilan cogoya min na donc Dramane y'a ɲɛfɔ charte de la transition in nana n'o ye CEDEAO tun ko 12 mois de mais Laginɛ o ye joli fɔ o ma 6 mois de fɔ a ma kalo 6 de fɔ bon finalement compromis kɛra 18 mois CEDEAO tɛ Mali contre la dɛ u bɛ fɛ k'an dɛmɛ de mais anw yɛrɛ de fo malidenw de ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen sɔrɔ an bɛ se ka taa ni min ye mɔgɔw bɛ se k'an dɛmɛ min na o de tɛ ka kɛ bon ne chef d'État ka réunion min kɛra septembre kalo tile 16 u y'a fɔ de k'u ka na ni sɛbɛn ye k'a fɔ élection bɛ kɛ cogoya jumɛn a bɛ kɛ tuma jumɛn ani baara minnu kan ka kɛ ko k'o ɲɛfɔ min bɛna se élection na donc kalo tɛmɛnen nin kalo in novembre kalo tile 7 chef d'État tun sigilen bɛ k'o sɛbɛn de makɔnɔ ko n'o sɛbɛn ma na o y'a sɔrɔ lisi b'u bolo ka ban k'u bɛ ɲangili kɛ o ɲangili in binna ten parce que lettre de taara k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ a ma fɔ mun na élection tɛ se ka kɛ a ma fɔ élection bɛna kɛ tuma min na ko fo ni assise kɛra bon assise dun gouvernement tɛ assise ye jamanadenw de ye jamanadenw tɛ élection préparé gouvernement de bɛ élection préparé donc ne ma o yɔrɔ de fɔ d'accord ok basi tɛ Musa Jara i bɔra ka bɛɛ ka kɔrɔfɔ mɛn e yɛrɛ bolo ɲagili min taara ka ni Mali jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ bi na CEDEAO maaw fɛ a taara sariya kɔnɔ wa bon ni ko a taara sariya kɔnɔ fɔra cogo min na komi an bɛ jɛkulu de kɔnɔ Mali bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye an b'a don a la wagati min na je pense que prédécesseur ninnu y'o fɔ an bɛnna ma ka don a la de ni dun donna jɛkulu la i bɛ jɔna i bɛ bɛnna a tagabolo fana ye donc n'i y'a ta sur ce plan
i b'a fɔ k'a taara sariya kɔnɔ siga yɛrɛ t'o la sanction minnu taara sariya kɔnɔ maintenant anw tɛ sariya dɔnbagaw ye an tɛ sariya kɔnɔmɔgɔw ye sariyatigiw bɛ yen nɔ maintenant ne ka position ye min ye personnellement Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi comme je l'ai dit n ka kuma daminɛ la gɛlɛyaw bɛ Mali kan degun b'an kan degun minnu bɛ ka Mali yɛrɛ tɔ enfoncé i n'a fɔ an ye crise sécuritaire min fɔ c'est vrai que o ma daminɛ bi mun nana n'a ye peuple ka wulikajɔ nana n'a ye ka na an se nin coup de force in ma i n'a fɔ a fɔra cogo min na coup de force c'est interdit mais peuple de bɔra ka exprimer peuple ka expression ni fɛnw bi a tun bɛ laban jumɛn na peut-être que mɔgɔ si tun t'o dɔn donc coup d'état in nan'o kɔnɔ n'i y'a ye bi maliyɛn caman y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la parce que jama min tun bɛ ka bɔ o tun y'o degun ye bien vrai que c'est un crime le coup d'état c'est un crime mais mun ye maliyɛnw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que degun b'u kan u bolo bi il faut que ka taa yɛlɛma la Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna o de tɔgɔ la donc n'o binna o tɔgɔ la a nana cogoya min na je pense que maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan dans un premier temps k'a fɔ ko comme a kɛra tan degun b'an kan nin b'an kan an ka jamana in tilen an y'a ye k'a fɔ transition in o kelen fana a ye phase 2 de kunu a kɛra wagati 2 ye premièrement minnu tun bɛ yen nɔ n'o ye Bandaw ni Moktar Wane o transition o tilala ka dankari kɛra o la kɛra la cogo min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn peut-être que o fana tun tɛ ka taa maliyɛnw jimi sira fɛ en gros n bɛ se k'o fɔ maintenant phase 2nan min nana n'i y'o fana jateminɛ kuma minnu fɔra o kɔnɔna la laɲini minnu kɛra o kɔnɔna la mɔgɔw sigilen bɛ k'o de makɔnɔ donc ni transition tilala 2 ye délai min taara charte ni fɛnw na o tun ye kalo 18 o kalo 18 kalo kilancɛ kɛra transition phase fɔlɔ ye kalo an bɛ se k'a fɔ kalo 9 kɛra phase fɔlɔ ye kalo 9 filanan o fana kan ka kɛ phase 2nan ye maintenant est ce que o kɔnɔna o tilalen o est ce que laɲini min bɛ yen nɔ n'an bɛ k'o laɲini kɛ o laɲini bɛna se ka sabati o kɔnɔ donc o ye degunba ye bi problème bɛ yen bi an bɛ se ka analyser ka taa o de sens fɛ peut-être que minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi est ce que a fɛn bɛɛ b'u bolo k'a fɔ ko minnu kɛra ko ka se k'o kɛ parce que gouvernement filanan min nana n'o ye Choguel ka gouvernement après Assimi kɛlen président ye c'est vrai que a taara an ka jɛkuluba niveau la n'o ye CNT a ye fɛn minnu fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko c'était très difficile a kun ka gɛlɛn k'a fɔ ko i nana ko k'a fɔ ko ka taa directement élection organisée la parce que n b'a fɔ mun na ko ka taa élection organisée la Mali binna cogoya min na a binna kun min na an b'o de ɲininkali kɛ Mali binna kun min na parce que yɛlɛma dɔw tun kan ka kɛ yɛlɛmaba dɔw de kɛ o laɲini yɛrɛ kungo de ye ko k'o yɛlɛma ninnu kɛ donc ni transition kɛra 2 ye gɛlɛya nana don o yɛlɛmaw la je pense que maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan bi k'o de ɲɛɲini ni o ma ɲɛɲini an bɛ ka siran min ɲɛ mais an b'a fɛ ka taa min na an tɛna bɔ an nɔ la hali bi an binna i bɛ ka binna dingɛ kelen min kɔnɔ je pense que an bɛna bin o dingɛ de kɔnɔ en tant que maliyɛn tout court maliyɛn simple moi je pense que an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o yɔrɔ de analyser Mali problème b'o yɔrɔ de la a tɛ i n'a fɔ ka bi ko Assimi ko mɛn k'a fɔ ko Choguel ko moi personnellement ne tɛ mɔgɔ ko la ni ko n tɛ mɔgɔ ko la jamana ko bi a bɛ niveau min na an kan ka taa au-delà de toutes ces considérations n'an yɛlɛmana olu fɛn sansan an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na bi min ka jugu Maliko yɛrɛ la nin ye fanga tigilamɔgɔ ye nin ye opposition ye ou bien nin ye ancien dignitaire ye ou bien nin ye tantɔ en tant que Mali b'o kɔnɔ hali n'an nana tan hali n'an ye élection kɛ sini ce sont les mêmes problèmes il faut que nous sortions de cela et qu'on fasse table rase de tout an ka nin fɛn bɛɛ to yen maliyɛnw ka sigi an ka nin a ɲɛfɔ a bɛ se ka dilan cogoya min na. ok baasi tɛ o b'a to n bɛ taa Ismaël e fɛnɛ fanfɛla la n b'o ɲininkali kelen kɛ e la e yɛrɛ bolo CEDEAO filɛ ka ɲangili bere min ta ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw ma a taara sariya kɔnɔ wa. bon komi bɛnkan jɛkulu n'a fɔra k'aw tɛ jɔ kɛnɛ min kan n'i taar'i jɔ yen nɔ ni fɛn o fɛn taara ka ɲɛsin ma peut-être o bɛnkanw kɔfɛ o bɛ kɛ ni sariya ka baara de ye an ka faamu n'an ka miiri la CEDEAO ye fɛn min ta ka ɲɛsin an ka jamana camancɛ mɔgɔw fanga ɲɛmaaw ma bi a ma ta k'u juguw don a taara de jamanaden minnu yɛrɛ n'o ye maliyɛnw ye bi n balimakɛ bɔra ka min fɔ mɔgɔ miliyɔn 21 o bɛ degun min kɔnɔ bi kabako de don ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ ka fara a kan an bɛɛ ɲɛ b'a la ɲangita ninnu ni ɲangili ma ta ka ɲɛsin u ma dɔwɛrɛ kama parce que olu yɛrɛ ka miiri la bi ninnu tɛ se ka Mali bɔ nin degun in kɔnɔ nin cogo la donc n'u nana ni nin hakilina ninnu ye ka na ni nin siraw ye peut-être u na se ka maaw ɲini minnu bɛ se ka jamana dɛmɛ k'a bɔ waleya la waleya minnu an filɛ waleya min kɔnɔ
an balimakɛ bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ ko mɛkalo tile 24 ko fanga binni min kɛra ko maliden fan caman tun y'a ye k'a fɔ ko tɛ ka taa malidenw jimi sira fɛ maliden fan caman tɛ coup d'état foyi ma deli ka kɛ Mali la malidenw ɲinigara ka min kɛ o le 18 août coup d'état min kɛra maliden joli de bɔra mɔgɔ waa dama de bɔra o mais étant donné que président min tun bɛ o donni kama mɔgɔ 1,1 ni mɔgɔ 700,000 ni kɔ de votera k'a kɛ président mais moins de 100,000 personnes ne bɔra ni coup d'état nana kɛ donc ça veut dire que an ka jamana problème tɛ dɔwɛrɛ dara bɔra ka min fɔ de don ni nkalon ye ko o ko dilan a bɛ na ni tiɲɛ de ye walasa o ko ka bɔ dingɛ kɔnɔ mais an bɛ ka to o nkalon kelen de kɔnɔ hali bi n'a ka bi mɔgɔ ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi ninnu tɛ ɲɛmɔgɔw ye bi an ka faamu n'an ka miiri la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu tɛ se ka jamana bɔ ni lahalaya la jamana mago bɛ mɔgɔ de la bi min bɛ se ka jamanaden bɛɛ wele ka na jamana ma parce que déjà ni ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ fankelenmaw de ye fɔlɔ bɛɛ t'i yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ min na donc o tɛ se ka bɛɛ wele ka na bɛn ni kelenya sira kan i komi an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ninnu de kɛra mɔgɔw ye minnu ye dankari dɔw ka fanga la ɲɛnɛya san kelen ni kɔ ye n'i y'i bolo b'o mɔgɔw nɔfɛ olu tɛ fari kan o kɛcogo t'o la bi u bɛ ɲɛmɔgɔ de ɲini ka na n'a ye maliden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye dungare min na min ma dama don fanga ko kuma la a ma fanga ɲini o de bɛ se ka kɛ cɛ ni muso ye min bɛ se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dimi min bɛ ne la ne ka jɛ o kɔ min b'ale la ale ka jɛ o kɔ min bɛ nin na o ka jɛ o kɔ mais minnu bɛ ko ɲɛfɛ bi ninnu de ye bɔli daminɛ le 5 juin n'o ye Choguel n'a nɔnaw ye n'o nana kɛ premier ministre ye bi yalima 147 députés min ka députéya tiɲɛna olu bɛ sɔn ka Choguel suit cogo di il est temps fɛn dɔw bɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali y'an bɛɛ jɛ de intérêt commun min b'an bɛɛ la ne ye Kulibali de ye Choguel ye Mayiga ye donc ani ne bɛ se k'an da don ko kelen min na n'o y'an bɛɛ tiɲɛ o ye Mali de ye donc ne ka faamu ne ka miiri la bi Choguel de yɛrɛ de ye blocage ye Mali ɲɛfɛ bi. ok basi tɛ o b'a to Dara me ɲɛsin ma e ye sariya dɔnbaa ye donc an bɔra k'a fɔ sisan nɔ min ye ɲɛgili bere min taara CEDEAO ma fɛ parce que maa caman ka yeta la dɔw yɛrɛ ko a ko ma kɛ sariya kɔnɔ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye nin ko in na de a kɛra sariya kɔnɔ wa. a ma kɛ sariya kɔnɔ o ye sariya jumɛn ye. an bɛ fɛ ka ɲɛdɔn kɛ. parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ caman tɛ CEDEAO ka sariyaw dɔn dɛ. e de bɛ se ka ɲɛfɔ an na sa. parce que ni u bɛ CEDEAO ka sariyaw dɔn hali sanction fɔlɔ minnu kuma fɔra ɲangili fɔlɔ kuma minnu kuma fɔra mɔgɔ caman bɛ taa CEDEAO ka protocole dɔ de bɛ yen ka bɛnkan sɛbɛn dɔ de bɛ yen sariya sɛbɛn fana don min dabɔlen bɛ ko ka fitinɛ kunbɛn ka fitinɛ ni fitinɛ binna k'a ɲɛnabɔ walima basigi ko o kɛ fɛn ye min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ kuda ye aw kɔni hakili b'a la Libéria CEDEAO ka sɔrɔdasikulu dɔ delila ka taa yen ko ECOMOG fɛn min y'o sigi protocole min y'o sigi o de ye san 1999 1999 n'i y'a Mali politique danga na bi n'i y'a mɔgɔ kuma kan mɛn i b'u mankan mɛn ko protocole additionnel donc o ye sariya sɛbɛn min nana fara o kan k'o dafa parce que o dafala in bɛ kalafiliko ni élection kalafiliko de ɲɛfɔ donc mɔgɔw b'u bɔ dafa min ye dafalan ye mɔgɔw b'u bɔ o kan u tɛ taa sunba yɛrɛ la parce que a ka ca la kalafili kɛkojuguya caman bɛ taa kɛ ni o de bɛ taa wolo ni basigibaliya ye walima ka politique fanga k'a dafiri aw hakili b'a la n y'a ye ko magu fɔ mais aw hakili b'a la fana i y'a jaamɛ a tɛ san 5 ɲɔgɔn bɔ o fana ale kun banna ko a ma sɔn u ka kalafili jaabi ma a y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bilala yɛrɛ de ka taa ka frontière la donc hali Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni an ka mɔgɔw y'u kankan n'u ya sira kana gɛlɛya sira min ta nin ye n'u tora fɛ u bɛ fanga bila ka na jamana in kɔnɔ yan u kama wa CEDEAO ka sariya b'a fɔ parce que ni sariya min y'a fɔ sisan n'a ye ECOMOG in sigi ale kɔnɔ la conférence chef d'état conférence kelen in bɛ yen ECOMOG ye sɔrɔdasi bolofara dɔ de ye u bolo o ye u b'a fɔ o sigitɔ o ye de ko groupe de contrôle cessez-le-feu anglais de don i y'a faamu wa o bɛ cogo min na hali bi bi na i b'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya bɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ bɛɛ ka sɔrɔdasiw ni polisiw dɔw labɛn u bɛ to ka kalan ni fɛnw k'u kunna k'a kɛ ni ko balilen kɛra don min na u bɛ sin k'u kafo ɲɔgɔn kan ka taa jamana dɔ kɔnɔ i y'a faamu wa o baara tɛ kɔ tigɛ fiyewu donc o groupe kelen n'u ye sanction kɛ sisan u mana ɲangili bin jamana min kan ni jamana y'a i sen sumaya a tɛ k'a waleya u bɛ se ka nin sɔrɔdasikulu bila ka taa pour que a k'a waleya hali ni embargo de don donc minnu b'a fɔ k'ale embargo tɛ CEDEAO ka sɛbɛn na tiɲɛ tɛ
embargo ko kuma b'a kɔnɔ wa a fɔlen bɛ yɛrɛ de u ka sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 22 n y'a 1999 min ta fɔ o b'a fɔ yɛrɛ ko toute autre opération o kɔrɔ ko u bɛ se ka miiri fɛn fɛn bɛ se ka gɛrɛntɛ se jamana kofɔlen ma walima a faamaw ma hali min tɛ min fɔlen filɛ nin ye donc gɛrɛntɛ fɛn fɛn bɛ jigin u hakili la n'u b'a dɔn k'a bɛ se ka gɛrɛntɛ yɛrɛ lase u tigiw ma u bɛ se ka kɛ o de y'a to ni min kɛlen filɛ nin ye ni mɔgɔw ko ko dɔw ko nin man jugu dɔw ko nin ka jugu u ma nataw ye parce que nataw bɛ se ka juguya ka tɛmɛ nin kan wa i b'a a bɛ waleya wajibi la n'u m'a waleya a waleyabaliya de bɛ se ka kɛ CEDEAO mɔgɔw ka dɛsɛ ye n'o tɛ tant que u bɛ se u b'a i diyagoya i b'a kɛ parce que e de donna a la o i bɛ tɔn in de kɔnɔ wa tɔn in sariya de don donc mɔgɔw k'a faamu fɛn fɛn kɛra nin ye a si tɛ sariya kɔ kan a bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ u ka taa a kalan k'a lajɛ. ok basi tɛ o b'a to Bakalu n bɛ se e fanfɛla la e tɔɲɔgɔn bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ e fɛnɛ ka yeta la i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ sariya n'a y'a sɔrɔ a ko in kɛra sariya kɔnɔ. oui i bɛ Dramane min fɔ o de i bɛ fɛn caman de mɛ tuma dɔw la a b'i sɔndiya quoi barisa mɔgɔw t'a ɲɛdɔn mais n'i tɛ fɛn ɲɛdɔn i bɛ ɲininkali de kɛ quoi mais tuma dɔw la n kan tɛ population ma dɛ n kan bɛ ɲɛmaaw yɛrɛ de ma ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ tuma dɔw la i dabali bɛ ban n'i ye jamana ɲɛmaa ye ni responsabilité confiée ra i bɛ hakili to jamana ko de la mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ ko la intérêt particulier i b'o bila kɛrɛfɛ intérêt national intérêt général i bɛ yan o de kama parce que c'est le service public i bɛ yen jamanadenw de kama donc ni i y'a fɛn n'i ko k'i b'a fɔ u b'a fɔ ko e nin m'an contrôle non jamana in ye jamana 21,000,000 bɛɛ de ta ye ni kɔlɔlɔ sera a bɛ se an bɛɛ de ma donc il faut vraiment que mɔgɔw k'u ka responsabilité ta libre expression bien évidemment bonya ni karama kɔnɔna la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye barisa Balzac de ko la vérité et la justice sont souveraines elles seules font la grandeur des nations jamana o jamana sariya tilennen tɛ jamana o jamana tiɲɛ tɛ fɔ yen o jamana tɛ se ka taa ɲɛ et puis sigikafɔ danbe de don an ka jamana kɔnɔ kurukanfuga sunuya taama mɔgɔw minɛ ka taa n'u ye kurukanfuga n k'a ye mɔgɔw wele de u ma fɔ ka bɛn de kɛ yan donc nin problème yi ne tɛ compter la CEDEAO kan ne tɛ compter la communauté internationale kan maliyɛnw dɔrɔn de bɛ se ka nin jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ mais f'u ka fara ɲɔgɔn kan mais problème ba ye Bamako de ye parce que a kɛlen bɛ politique ko de ye a kɛlen bɛ mɔgɔ ko de ye donc f'an ka o de dɛn dɔɔni an ka ɲinɛ parce que farancɛ fanga de don ne y'a sɛbɛn journal dɔ kɔnɔ n ko il faut soutenir cette transition mais pas de manière inconditionnelle dɔw ko mais ko mun na ne b'o fɔ mais n b'a fɔ parce que président de la transition président de la République clé de voûte des institutions de don u kan ka considérer comme père de la nation de fɛn dɔw de bɛ yen jamana kɔnɔ olu kan ka soutenir tuma bɛɛ o tɛ gouvernement ye dɛ o ye symbole nationaux de ye o ye drapeau ye o ye équipe nationale ye o ye armée nationale ye mais gouvernement taabolo caman de bɛ gouvernement na i ni gouvernement hakilila ta tɛ kelen ye mais sigikafɔ de b'a kɛ parce que politique ye négociation de ye dialogue permanent mais ni dialogue tɛ yen o de bɛ na ni fitinɛ ye parce que mɔgɔw bɛ taa a ɲɛnabɔ dans la rue n'i ye mɔgɔw bali ka kuma n'i ye mɔgɔw bali n'i ban ka mɔgɔw lamɛn o de bɛ na ni gɛlɛya ye kɔfɛ donc f'an ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kan bon CEDEAO in yɛrɛ kɔnɔna la sisan solution ne yɛrɛ kɔni ɲɛna CEDEAO bɛ fɛ k'an dɛmɛ barisa dɔ ye ɲininka ko mun na u bɛ Mali ɲɔngi mais minnu ye troisième mandat kɛ u m'olu ɲangi bon président Buhari o ye Nigeria président ye a ko k'ale bɛna a ka mandat filanan laban mais ni o tɛmɛna président si tɛ Afrique de l'Ouest min bɛ CEDEAO kɔnɔ n'a b'a fɔ k'a bɛ troisième mandat kɛ ko kuma t'a la Nana Akufo-Addo Ghana ta fana seginna a kan bon olu fana ye tiɲɛ de ye coup d'état ni constitution falen i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ni jamanadenw ma bɛn a la olu bɛɛ y'a suguya kelen ye de donc an bɛ sariya de kɔnɔ et puis an ka sɔrɔw bɛ dulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ mɔgɔw ni b'a mɛn fana ko non an ka bɔ CEDEAO la an mago tɛ CEDEAO la n bɛ min fɔ aw ɲɛna Maliyɛn 500,000 de bɛ kɔfɛ o 500,000 in na 100 sarala la 90 bɛ CEDEAO kɔnɔ diɲɛ jongo don olu bɛ miliyari 1 ni tila miliyari 2 de bila ka na Mali kɔnɔ k'u ka denbayaw dɛmɛ ka jamana dɛmɛ et puis CEDEAO jɛkulu in an y'a ka passeport la a sɛbɛnnen b'a kan CEDEAO o kɔrɔ ko jamana 15 in bɛɛ ye kelen de ye donc i bɛ se ka taa jamana 15 bɛɛ la ka sɔrɔ i ma visa ɲininkali kɛ i bɛ se ka t'i sigi yen i bɛ se ka taa baara kɛ yen olu fana bɛ se ka na baara kɛ yan
jamana fitinin dɔ bɛ Afrique centrale Guinée équatoriale u tɛ ka étranger gɛn ka bɔ yen y compris u yɛrɛ voisins bien vrai k'u bɛ jɛkulu kɔnɔ bon Afrique de l'Ouest bɛn ni sabati ni mɔgɔw bɛnna ni mɔgɔw sigira kan n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ gɛlɛya caman bɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. d'accord ne b'a k'i ɲininka yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka tun fɛ o ko interdiction de voyager ko ka wari min fɛ yala est-ce que ni nafa b'o la parce que an b'a fɛ k'an yɛrɛ ko ni mɔgɔ ka wari tɛ n'a nana voyager an bɛ se ka to yan e bɛ se ka mun fɔ comme les conseils. ne ɲɛna nin bɛɛ la CEDEAO Mali hamina b'o la quoi barisa u ma sɔn ka se population ma parce que u tun bɛ se k'a kɛ. mais interdiction de voyager u b'a fɛ i ka don a kɔnɔ puis wari non interdiction de voyager c'est-à-dire parce que u y'a fɔ de ko ka liste compilée septembre kalo tile 16 donc u ye liste de kɛ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka don kalafili in dilanni na tous ceux qui sont en train d'entraver et faire les opérations de préparation de vote olu de ko don ko fɛn fɛn bɛ transition kɔnɔna la ɲɛmaa la n'u bɛ ka fɛn gɛlɛya don sɛbɛn in dilanni na min b'a permettre ka taa kalafili in na o de ye problème u y'olu de fɔ mais u m'a fɔ mɔgɔ minnu don fɔlɔ ko n'u ka denbayaw. donc c'est à dire n'i y'a faamu sisan Magadou o kɔrɔ ko président de la transition o ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ fɔlɔ liste de b'u bolo mais je crois que négociation de b'a la maa damadɔninw de don mais ne ma liste ye. o maa damadɔnin e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ jɔn jɔn ye. bon ne ɲɛna ministre dɔw b'a la mais Madala ni président b'a la Madala ni ministre des affaires étrangères fana b'a la. parce que ne tun bɛ ne ɲininka o yɔrɔ la parce que n'a kɛra ni o ta la parce que an y'a ye décision taara don min na an ye dɔrɔn ministre des affaires étrangères ale voyagé la donc an b'a yɛrɛ ɲininka. minnu b'a bali la parce que CEDEAO min. mais jɔn jɔn b'a bali dɛ. mais ne t'a dɔn mais ɲangini in kɛra barisa kalo tile 16 septembre kalo tile 16 a fɔra ko ka papier de bara ka taa n ko lettre de taara mais mun na lettre bɛ taa parce que n'i y'an ka jamana ta bi na an ye 21 de ye mais maliyɛn miliyɔn 11 de bɛ degun kɔnɔ bi na jamana in fan caman bɛ yen lakana tɛ yen mais u bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ administration tɛ fan si ni administration tɛ yen école tɛ yen école 1600 de datugulen bɛ Mali kɔnɔ bi na maliyɛn min tɛ dun ka fa sɔrɔ bi 4 bon a ɲɛ b'a la min bɛ Marebugu dɔgɔfiri ani yɔrɔ wɛrɛ bon o bɛ na ni gɛlɛya de ye production agricole la a bɛ se ka na ni kɔngɔ fana ni fɛnw mais o bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn mais fo k'a fɔ de kala bɛ ta tuma min o t'o bali o gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka ɲɛfɔ mais k'a yira k'a fɔ nka ɲɛ kɔni ye ka kala ta ka kɛ parce que barisa fɛn kelen de don mɔgɔ si t'a dɔn lakana in bɛ sabati tuma min na parce que a bɛ ka juguya ka taa fɛ de jongo don ok n bɛ fɛ ka min fɔ CEDEAO u ka mɔgɔw bɛ yan MINUSMA kɔnɔ Dramane ye min fɔ k'u ye troupe u ka troupe bɛ yan dɛ i b'a dɔn troupe joli bɛ yan 14601 personnes de bɛ yan 14600 Nations Unies ka mɔgɔw 14601 personnes dont 1728 policiers a tɔ bɛ sɔrɔdasi diɲɛ jamana 61 de bɛ Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔdasi ni policiers bɛ yan CEDEAO a jamana 15 kan jamana 12 de ka sɔrɔdasi ni polisi bɛ yan jamana 15 kan bon n'i ye kɛmɛ kɛmɛ sarada ta sɔrɔdasiw ni polisiw la 60 ye CEDEAO jamanaw mɔgɔw ta ye minnu bɛ Mali kɔnɔ bi in na wa u bɛ jamana yɔrɔ 12 la dans 12 sites k'a daminɛ Bamako Mopti ani ka taa kɔrɔ yan fan fɛ. D'accord. Voilà. Ok, Dra, o ɲininkali kelen komi an b'a ye k'a fɔ ko a fɔ ko interdiction de voyager n b'a dɔn e bɛ se ka mun dɔ fɔ a la. Ne tun y'o fɔ n ko interdiction de voyage n ko y'a nɔgɔmanda ye n'o tɛ min bɛ fɔlen bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ ne y'a u ka sariya sɛbɛn min fɔ sisan n'o ye mécanisme de prévention gestion règlement de conflit ani maintien de la paix de la sécurité o de y'o ye. Donc jamana ɲɛmɔgɔw ka conférence bɛ yen nka fɛnkɛ fana bɛ yen mécanisme de sécurité nin o ye jamana 9 de ye jamana 15 in na jamana 9 de bɛ ta ka bila o kɔnɔ 7 olu bɛ ta bɛ kɛ wote de b'olu sigi mais min bɛ président la bi i n'a fɔ Ghana b'a kɔnɔ parce que olu ye président ye. olu fɔra président min kɔ o fana ka jamana b'a kɔnɔ o de ye jamana 9 ye donc sanction ko in na min ye ɲangili minnu ye a ka ca la olu de bɛ ɲɔgɔn ye k'a da jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka conférence in ɲɛkɔrɔ i y'a faamu dɛ
conseil de sécurité conseil de sécurité ñëw de y'a mɛn dɛ donc olu de bɛ sanction ninnu proposer u y'a ni min fɔ nin ye i n'a fɔ a daminɛ an y'a fɔ cogo min na n'i y'a la nɔgɔman ye o ne y'a f'i ɲɛna n ko maliyɛnw tun tɛ ka siran embargo ko de ɲɛ wa an ka kumaw f'u sugu la quoi maliyɛnw tun bɛ ka jɔrɔ mun na embargo tɛ yan population ta embargo dɔrɔn tɛ o n'u hakili sera fɛn fɛn ma ko de bɛ se ka na ni degun ye walasa laɲini min bɛ ka kɛ o bɛ se ka sɔrɔ u bɛ se k'o wajibiya an kan parce que u bɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔ. mais liste ninnu la quoi e hakili tɛ liste mun kan. non ne tɛ liste ko kalama dɛ ne kɔni b'a dɔn kuma fɔra cogo min na n'i ye nansarakan kɔni kalan u ko les autorités toutes les autorités de la transition. kuma daminɛ na Musa min fɔ an bɛ se k'a fɔ o de don a bɛ se ka hali président kɛ maaw kun ni maaw ma liste ye n'a u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko président ka fɔta dɔ fana ye walasa u b'a dɔn k'a fɔ a tɛ fɛ kalata ka kɛ a b'a la dɛ voilà gouvernement fana u tulo bɛ mɔgɔw ka kumakan na u ɲɛ bɛ mɔgɔw ka wale la i y'a faamu o sigi bɛ de ka bɛɛ lajɛ sisan voilà c'est à dire mun bɛna sisan tɛ o mais olu bɛ fɛn bɛɛ kalama o aw ma min faamu et puis maliyɛnw ma min faamu a y'a nin de f'u ɲɛna diɲɛmaa bɛ yan n ko ci tɛ nin jamakulu fɛn fɛn na ci tɛ nin si la rapport sɛbɛn kɔ i y'a faamu wa Nations Unies la bi olu bɛ min kalama Mali la maliyɛnw t'a dɔn ne b'o de f'i ɲɛna dɛ cogo jumɛn na mais ni dɔ m'i jɔ o don na dɔrɔn mɔgɔw tun bɛ marche la Bayaŋara ni dɔw b'o bila bɔlɔlɔ sira in kan e b'a ta o de kan mais o b'a sɔrɔ MINUSMA ka mɔgɔw bɛ yen olu bɛ ka a sɛbɛn olu ni a tigiw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a sɛbɛn e ka dalilu ani olu ka dalilu jɔnni ta ka kɛnɛ olu ta de ka kɛnɛ donc u bɛ jamana in fan bɛɛ fɛ kabi kuma jan an bɛ ka maliyɛnw lasɔmi na o n ko hali maa minnu nana ka na an coloniser colonisation kɔnɔ ma fɛrɛ min k'an ma bi bi in na u bɛ k'o de kan an kunna an b'o la aw y'a ye k'a fɔ ko et puis mɔgɔw bɛ kalafili ko in banaliser parce que u tɛ kalafili dɔn min don komi anw ye kalafili kɛ sugu de ye c'est à dire sugu don minnu bɛ fanga ɲini na olu bɛ na ni musaka dɔ ye minnu fana bɛ yen k'olu de kan ka kala ta u ye olu fana b'a fɔ ko nin ye sugu ye an bɛ se ka dɔɔnin bila an kun cogo min na mais a y'a ye k'a fɔ an y'a tiɲɛni de kɛ n'o tɛ kalafili bɛ se ka kɛ fɛn dennin ye jamana kɔnɔ cogo di e ka jamana ye ko i tɛ fanga sɔrɔ ni danaya ma da i kan aw taara fanga ɲinini kɛ danayabaliya sugu ye i y'a faamu wa donc minnu fana bɛna ka na k'u bɛna fɛn feere an ma min man ka fɔ jamanaden yɛrɛ ye bi k'a fɔ ko refondation refondation ye mun ye u bɛna mun de kɛ ka sariya yɛlɛma wa ko malikura ayi sa malikura sariya de don wa ni sariya don o kɔrɔ ye k'u bɛ fu fɛ parce que maliyɛn u ye maliyɛn minnu tiɲɛ san 10 san 30 u ye minnu tiɲɛ dɛ danaya ko in kɔnɔna la u ye minnu tiɲɛ olu bɛ se k'olu refonder san 3 san 4 san 5 kɔnɔ wa o bɛ se ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ o et puis bɛɛ y'a ye k'a fɔ Burukina bɔra yan sisan Burukina bɛ min man k'a ɲɔgɔn b'u kan u ma président sigi wa u y'a sigi cogo di bɛɛ bɛnnen b'a kan maa tɛ se ka se yɔrɔ minnu na ka taa kalata kɛ u y'olu y'o bɔ a la o bɛɛ de bɛnna kan politikimɔgɔw bɛɛ opposition majorité o y'a sɔrɔ opposition majorité ko b'olu fɛ yen mais anw fɛ yan fili jumɛn bɛ yan a bɛ ninnu ɲɛna ko transition ye régime de ye transition tɛ mɔgɔ ka régime ye dɛ donc a bɛ ka fɛn fɛn fɔ u bɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parce que a b'u ɲɛna ko transition ye régime de ye e ka kisɛya u ka kisɛya m'u se yen koyi wa u ka kisɛya tɛ k'u maintenu ye transition ye karatabugu de ye karatabugu de don ni i m'i cogo dɔn dɔ bɛ ta don a la a ta bɛ minɛ bɛɛ la i y'a faamu wa transition tɛ ninnu fɛn fɛn bɛ ka u yɛrɛ sago kɛ transition in kɔnɔ u ka régime tɛ dɛ mɔgɔ si m'u sugandi k'u ka se yan donc u bɛ min fɔ ko élection hali ni mɔgɔ 10 de bɛ se ka élection kɛ ka mɔgɔ dɔ élu o ka fisa ni ninnu ye o. donc ko n'i ye Dra ka mankan mɛn Dra b'a fɛ ko élection bɛ se ka kɛ. mais élection tɛ kɛ mun na u bɛ ka fɛn min ni min kɛ dun u b'a la ko assise mɔgɔ min yɛrɛ kɛɲɛna k'a yira maliyɛnw na ko ne bɛ se ka n tilen aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que transition tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ i tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ ka Mali sariyasow dɔgɔya don o don wa parce que juge dɔw bɛ yen olu tɛ se ka tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais politique dangan na a fɔra dɔrɔn k'aw ka tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ yan bɛɛ de kama k'i ka tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e dɛsɛra ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ ne ko
gouvernement fɔlɔ bɛ sigi tuma min na Bandaw ni Mukutari Wani bɛ tuma min na n b'anw yɛrɛ de wulila ka kɛlɛ k'olu kan ko u ma M5 nin considérer k'u y'u wele ka na ko u bɛna gouvernement sigi an bɛ ci bila u ma a ka mɔgɔ dɔw caman k'u y'u to la k'u ya gouvernement tɔgɔ mɛn an bɛ wulila ka kɛlɛ k'u kan yan ko nin t'a kɛcogo ye aw yɛrɛ kan k'a basé M5 de kan mais kana ɲinɛ IBK fana ka mɔgɔw kɔ parce que a bɛɛ ye maliyɛn de ye i y'a faamu wa donc le fait que olu ma se k'o kɛ an y'a o mankan wul'olu la mais sisan u y'a di M5 ma olu fana y'a mun kɛ olu fana taara dɔw fana den kɛrɛfɛ an y'o fana fɔ an ɲɛna yan o parce que n'aw tɛ kankaridakan mɛn n'a golobara don o don a bɛ goloba bɛɛ de kan yan. Ala kana sɔn. Ok Musa Jara dɔn bɛ na i fan fɛ. Ne b'a fɛ ka min fɔ nin fɛn ninnu na depuis daminɛ la. C'est vrai que an bɛ organisation sous-régionale ninnu na sous-internationale ninnu na. Mais n'i ye CEDEAO ni nin fɛn ninnu baarakɛcogo yɛrɛ jateminɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ t'a kɔnɔ. D'accord an t'i ka kuma tigɛ an b'a jira k'a fɔ ko ex-député mais membre de Yɛrɛwolo de Gossi Rempart o tɛ i ye membre fana o la non? I ye Yɛrɛwolo membre ye. Donc n'i ye o organisation ninnu jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kɔnɔ. Moribo bɔra ka CEDEAO yɛrɛ genèse ka historique kalan dɔɔni effectivement c'est comme ça n'i ye CEDEAO yɛrɛ sigi bolo jateminɛ fɔlɔ a tun sigilen don sɔrɔ siraw surtout environnement ko de kan mais kɔfɛ de a nana yɛlɛma ka kɛ politique ko ye bon fɛn fɛn dun mana kɛ politique ko ye an ka ta hali an yɛrɛ nagakɔrɔ yan nɔ n'a kɛra politique ko ye dɔrɔn dɛnkɛrɛfɛ ni fɛnw b'a la ɲangini ni fɛnw b'a la sinon CEDEAO texte ni fɛnw kɔnɔ bɛɛ y'a fɔ yan nɔ ko l'État condamné n'o a kɔnɔ troisième mandat ko condamné n'o a kɔnɔ mais munna olu bɛ ka kɛ coup d'État bɛ ka kɛ donc tiɲɛ t'aw kɔnɔ n'i ye Mali ka cas jateminɛ bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka wuli bi k'a fɔ k'u ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko an kana taa an kana taa élection ni fɛnw na ne b'a dɔn a bɛ ka taa fɔ ni daliyaw de ye a bɛ ka fɔ ni daliya jumɛn mun y'an bin nin kɔnɔ mun y'an bin nin kɔnɔ mun de IBK ka fanga bin les élections législatives min kɛra a fɔ a kɛra élection ko kɛra sanni feere de ye an fɛ yan a kɛra sanni feere de o an bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun y'a kɛ ten tɔ donc n'a fɔra tantɔ k'an ka taa élection na a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko min fana don hali o kelen don an bɛ taa bi o kelen de kɔnɔ il faut que an k'o de fɔ n'anw taara élection na bi sisan an hakili tɛ min na wari bɛ minnu bolo olu de bɛ na n'a ye an bɛ tila ka segin an kɔ munna pour que an ka bɔ o la sisan nɔ ne y'o de fɔ n'an donna mɔgɔ ko la i n'a fɔ n balimakɛ Ismaël y'a fɔ cogo min na ko c'est Choguel le problème moi je voudrais que an ka bɔ o de kɔnɔ Choguel kelen tɛ se ka Mali ta otage la a kelen tɛ se a kelen tɛ se ka Mali ta otage la il faut que an ka bɔ o kɔnɔ hali Assimi kelen tɛ se ka Mali ta otage la aujourd'hui maliyɛnw kan ka bɛn fɛn kelen de ma ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e bɛ nin na ne bɛ nin na an b'an sigi k'a fɔ de mɔgɔ si ta tɛ o mɔgɔ si ta tɛ Mali an bɛɛ ka kan la maintenant min ye gɛlɛya ye bi ni Ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa i la ni Ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa i la si tu n'as pas le sens vraiment du dialogue ka fara ɲɔgɔn kan kɛ peut-être gɛlɛya bɛ na o moi je n'ai rien contre la personne de Choguel ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ka sigi ka kuma yɛrɛ an ma deli ka yɔrɔ parti ko ni politique ko kɔnɔ an deli ka taa la ne bɛ se k'a fɔ ko transition deuxième page n ka erreur bɔra yɔrɔ min na peut-être que mɔgɔw tɛna faamuya Choguel la juguya tɛ foyi tɛ Choguel a été nommé premier ministre ne y'a salué fo ka taa fɔ ko n y'a salué n bɛn'a ma quoi parce que mɔgɔ min don an bɛ se k'a fɔ k'ale ye camancɛla mɔgɔ ye parce qu'il a été dignitaire de l'ancien régime IBK ka régime a bɔr'o la a nana M5 kɔnɔ minnu ye IBK la bi donc ne bɛ se k'a kɛ k'a fɔ ko ale ye camancɛla mɔgɔ ye ni i nana o cogoya la k'i nommé na parce que an b'a dɔn an bɛ kɛlɛ la i ye Yɛrɛwolo ko min fɔ sa an bɛ kɛlɛ min na o ye gouvernance ani la mauvaise politique française au Mali an b'o kɛlɛ la o maintenant ni e Choguel ni i nana o kɔnɔna la ne bolo e min bɛ camancɛ la i kan ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn i jɔ camancɛ la et de premier ministre au Willa parce qu'on a dit que le président même a défié l'Occident, a défié la France parce que allait ka tali yɛrɛ mankan yɛrɛ kun bɛna don a la ban kun kɛlen don a ma donc ni e nana o cogoya la ni i taara o cogoya la e kan ka kɛ sababu ye ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin bɛ an fɛ nin bɛ an fɛ a bɛɛ wele charte kɔnɔna la gouvernement liste dɔnnen don 25 de don a fɔra k'a kana tɛmɛ o kan donc e bɛ se ka tila parti politique fɛn fɛn bɛ yen bi transition in tɛ se ka taa si kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. interdiction de voyage ni fɛn ninnu komi o ko liste e bɛ dɔ kalama. non n tɛ fɛn kalama o liste o la n'i y'a ye olu bɛ fɔ ko interdiction de voyage peut-être que o bɛɛ ye ko n'a gɛlɛyaw de ye o
parce que ni malien bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ transition mɔgɔw bɛɛ tun tɛ bɔ parce que hali ni nin fɛn ninnu parce que dɔw bɛ ka wuli bi an ka taa élection na n bɛ ka kuma min fɔ a tun bɛ se k'o de bali ni Choguel tun kɛra ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ ta nin bɛɛ la i tun tɛ mɔgɔ sɔrɔ o mɔgɔ kelen de b'a fɔ ko ka transition olu bɛɛ de malien bɛɛ wuli ka don dagɛn fɛ ka taa CEDEAO la ko ka dɔ fara transition fɛn kan parce que bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc ne bolo M5 ko tɛ ancien dignitaire côté ou mais Sarasu côté aujourd'hui on met Maliko de là n'an bɛ Maliko là aujourd'hui tout le monde doit se donner la main nin bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ ni i tun y'o kɛ n'a y'o kɛ peut-être que ale ye poste min na n'o ye primature ye fɛn caman bɛ yen nɔ n'a fɔra ko ka mɔgɔw bila yen ko bɛɛ ka don jɔyɔrɔ dɔ la peut-être que o bɛ se ka kɛ au niveau la o tɛ i n'a fɔ ko partage de gâteau mais o ye au moins n bɛ se ka n ka kulu mɔgɔw la calmer cogo min na donc ni parti fɛn fɛn filɛ ni nin bɛɛ kun donna ne bolo an kun tɛ se nin yɔrɔ la bi donc mais ko bɛ ka taale cogoya min na o de bɛ na ni gɛlɛya ye mais ne bolo fɛn dɔ minɛn dɔ jɛngɛnnen don a kɔnɔ fɛn ma bɔn koyi fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ se ka rattraper moi je pense que aujourd'hui an bɛ niveau min kun na ko bi o de kan ka ɲini o kan ka ɲini mun na parce que n t'a fɛ an ka taa min na n bɛ segin a de kan n'an taara élection na hali nin cogo la hali ni sanction ni fɛnw binna kan ka jamana bila embargo la k'a fɔ n ka taa élection na ce serait le même problème donc e fɛ élection se ka kɛ ne bolo élection ce n'est aujourd'hui élection a kɛli man ɲi a bɛ se ka foyi tɛ min tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ condition dɔ la o comme i n'a fɔ a fɔra cogo min na ko k'a kɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔw to yen o la hali i bɛ ka élection kɛra o kɔnɔna de la o mɔgɔ joli votera sur combien de Maliens a tɛ mɔgɔ million fila bɔ n'u ko ko b'o sira ta voilà n'u ko b'o sira ta an bɛ segin ka na o kelen de la o parce que mɔgɔ min bɔra 5 avril la ka bɔ 5 juin fana la o mɔgɔ kelen bɛ tila k'u yɛrɛ sɔrɔ iri kɔnɔ tuguni donc yani an ka taa bi olu kɔnɔ hali bi il est temps aujourd'hui que les Maliens s'asseyent autour de la même table hali bi an ka nin fɛn ninnu discuter n'an ma o kɛ k'a fɔ an bɛ bɛn fɛngɛli ma ka nin cadre placer ni élection fɛn fɛn kɛra nin kɔnɔna la a bɛɛ y'a kelen de. mais Musa mais ni ma yɔrɔ faamu k'a sigi bon a y'a ye k'a fɔ ko est ce que sigini est ce que a bɛna se ka kɛ parce que dɔw b'a fɛ dɔw ko sa i bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa. a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. parce que mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. bi n'a fɔra k'e ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne bolo e bɛ bɔ yen min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o bɛ wele mɔgɔ ko tɛ Mali tɛ mɔgɔ ko ye sa ne bɛ k'o de fɔ Mali tɛ mɔgɔ ko ye koyi ne bɛ se e ka bila la ni min tɛ se o ka bɔ a la dɔrɔn parce que bi bɛɛ lajɛlen de ka kan Maliko la mais n'an y'a kɛ parti pris ye k'a kɛ clanisme ye dɔrɔn n'an y'a ko ye dɔrɔn an bɛ bi dingɛ de kɔnɔ an tɛ bɔ dingɛ min kɔnɔ. pourtant an b'olu la sisan dɛ. bon de toute façon Ismaël. tu sais Ougarou bɛ k'a yɛrɛ contredit quoi. jɔn. Musa Jara ale bɛ k'a yɛrɛ contredit ne tɛ k'a faamu. cogo di. Choguel tɛ se ka Malien fara ɲɔgɔn kan Choguel tɛ camancɛ mɔgɔ ye o. ale b'o dɔn ne b'o dɔn fanga min binna Choguel ninnu de y'a bin Choguel ninnu de bɔra ka bɔlɔ minɛ ko kɔngɔ bɛ Malien na ko Malien ma furakɛ ko Malien ma lakana ko Malien ma lakana bi bi in na Malien joli de sara Choguel yɛrɛ ka kalo 4 premier ministre ya kɔnɔ Malien joli de tɛ ka se ka kini sɔrɔ bi Choguel ka nin kalo 4 kɔnɔ Malien joli tɛ ka se k'a ka courant sara wali kelen k'a ka quotidien kɛ i b'a dɔn bamananw ka kuma dɔn quoi n'i ye kun ci i bɛ ɲɛ cɔrɔ kojugu ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali y'an bɛɛ ta de mɔgɔ dɔ tɛ se ka t'i biri yɔrɔ dɔ la k'i bɛ Maliko kuma kɛ k'i bɛ dɔ sen bɔ a la peut-être fo n'a kuma man di min ye Choguel tɛ se ka taa ni Mali ye yɔrɔ si kunkolo min bɛ yen bi nin bɛ to yen an bɛ nin to yen ten de n'o ye présidence yɛrɛ ye sinon Choguel tɛ se ka taa ni Mali ye yɔrɔ si e b'o dɔn ne b'o dɔn bi bi in na a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pourquoi Choguel yɛrɛ nakan fɔlɔ ale ma se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ko k'a bɛ assise kɛ diyagoya ko dɔw ko k'olu tɛ taa la a ko ko olu ye minorité de ye olu yɛrɛ bɛ bɔ donni min kama ka bɔlɔ minɛ olu tun ye mɔgɔ joli ye o minorité ko de mana laban fanga bin na wa yalima 30 partis politiques min ko k'olu sen t'a la ala k'an kisi k'an n'a cɛ janya n'olu tora ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka bɔ bi a bɛ laban mun de la et comme Jara bɔra ka kuma kelen fɔ ce sera la même chose jamana bɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ de la maa min bɛ se ka kuma jamanaden bɛɛ fɛ o mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka maliden bɛɛ wele ka na ni danaya b'a kan problème fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye danaya yɛrɛ tɛ Choguel kan Choguel ye kuma joli de fɔ yanni ni place in sɔrɔli cɛ ni place in sɔrɔlen kɔfɛ wale joli de bɛ ka kɛ ka yira e ni ne bɛɛ lajɛlen na mon frère Mali y'an ta de ye koyi n'an sɔnna an bɛ jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ an b'a jɔ mais n'an banna jamana in bɛ halaki Dara bɔra ka min f'i ɲɛna bi Malien de tiɲɛna il y a 50 ans de cela ale ko 30 ans tɛ depuis Moro ka fanga binna don min na Malien dilanna de k'a kɛ zon ye k'a kɛ mɔgɔ lankolon ye ka Malien kɛ fɛn sugu bɛɛ ni Ala ye e mɔgɔ min épargné a ye de épargné bi bi in na an bɛ k'a ye k'a fɔ tɔn dilannen b'u bolo mɔgɔw b'u bolo minnu bɛ ka bɔ ka kuma sugu bɛɛ fɔ an sigiɲɔgɔn jamanaw ka gɛlɛn n'an ka jamana ye dɛ e bɛ i référé i sigiɲɔgɔn jamana de la wa e tɛ min sɔrɔ n'a fɔra k'e ka to k'i ka daga kɔnɔ i bɛ taa a bɛ laban mun la suyɛnni tɛ
jamana mago bɛ mun de la bi jamana mago bɛ stabilité de la a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ de an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn lasigi ka ɲɔgɔn lasigi ni jɔn ye mɔgɔw dalen don maa min na min mana f'i ɲɛna k'a finnen don k'a jɔlen to a y'a sigi o kelen de b'a da mais mɔgɔ min b'a f'i ɲɛna k'a to koko kɔfɛ ko nin de don n'a donna so kɔnɔ a bɛ dɔwɛrɛ f'i ye n'a bɔra kɛnɛma a bɛ dɔwɛrɛ f'i ye e bɛ se ka danaya jumɛn de da o kan n'i y'a ye sanction ko kuma bɛ ka fɔ bi mun de don ko danayabaliya yɔrɔ de don sinon donni min kama 18 mois bɛ proposé Dara bɔra ka min fɔ a fɔra bɛɛ ɲɛna CEDEAO tun ko 12 mois de k'a tɛ tɛmɛ o kan mais 18 mois maliyɛnw de taara proposé ko wa k'u dalen don a la k'u b'a k'a kɔnɔ le 24 mai mun nana n'a situation ye Mali la n ko mɔgɔ fila bɔli gouvernement na o de nana n'a situation ye yalima o le 24 mai coup d'état min kɛra e ni ne jɔn ɲininkara a la donc an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in n'an b'a jɔ an ka jɔ hadamaden ye fɛn fila dɔrɔn de ka kɛ ɲɛnama ye walikɛ su n'i y'an fɛn o fɛn ye an bɔra minnu na a caman de bɛ yen bi minnu tɛ balo la an kana siran k'an da don an faso ko la ka tiɲɛ fɔ ko dɔ bɛ n'an sɔrɔ sini n'o y'i sɔrɔ o ye latigɛ de wa i denw kan k'u kun kɔrɔta n'o ye donc ne ka faamu ni ne ka miiri la camancɛ fo n ka maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ninnu tɛ se ka taa ni Mali yɔrɔ si misali teliman dɔ n b'o dɔrɔn d'i ma an ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ n'i yɛrɛ taara i sigi hali jamana yɛrɛ surface a ma se k'o bɔ a da k'o fɔ cɛ an ka bɔ nin kɔnɔ sa a ye mɔgɔw ɲini minnu bɛ jamana dɔn a ma se k'o fɔ cogo di o ma kɛ an bɛɛ jɛnɛ yan wa mais a man ka fili a filila tableau min na non a filila tableau min na a man ka fili ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi quoi Mali bɛ situation difficile de kɔnɔ mɔgɔ de kan ka ta mɔgɔ minnu bɛ se k'u da don Maliko la minnu b'a dɔn Maliden man ka fili seconde kɔnɔ bi parce que i fili o fili i bɛ na ni tiɲɛni wɛrɛ de i fili o fili i bɛ na ni tiɲɛni wɛrɛ de donc an bɛ degunba de kɔnɔ bi n balimakɛ bɔra ka min fɔ diɲɛ don o don attaque bɛ ka kɛ Mali la don o don dɔ bɛ ka bɔ jamana kundama la mais hali bi an bɛ u bɛ ka mɔgɔw tigɛ minɛ k'an ka tugu mɔgɔw kɔ an bɛ tugu kɔ cogo mais o bɛ taa n'an ɲɛ min o b'a to n bɛ ɲininkali min k'i la e yɛrɛ bolo ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase CEDEAO ka nin sanction a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase CEDEAO ka nin sanction an bɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ kɔnɔ min ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que min bɔlen filɛ ka f'i ye nin CEDEAO tɛ ka sanction ta pour que mɔgɔ minnu bɛ ko in ɲɛfɛ koyi CEDEAO bɛ ka sanction ta wasa e ni ne de ka se ka lafiya minnu ye jamanaden ye jamanadenw de bɛ kule la bi ko malo tɛ se ka san sukaro tɛ se ka san tulu tɛ se ka san ɲɔgɔn lajɛ bi malo tɔni miliyɔn joli de jenina nin wagati laban kɔnɔ jamana n'a fɔra ko jamana ka balo 100 o 100 70 80 bɛ bɔ wali jamana wɛrɛ de la ka na 20 min bɛ yen n'an b'o kɛ k'a dafa n'o 20 yɛrɛ fana banna dun an muso joli de bɛ kule la ni san 9 kɔnɔ maliyɛn denmisɛnnin miliyɔn de bɛ yen minnu ma se ka taa lakɔli la an balimakɛ bɔra ka min fɔ n'a sɔrɔla ko ninnu ye référence de tun ye k'an kan ka référé ninnu na k'an kan ka jɛ ka tugu ninnu kɔ ninnu kun kan k'u baw denw ka taa ekɔli la fo mɔgɔ min sigilen bɛ Gawo wali kelen min bɛ Kidali wali kelen min bɛ Tɔnbukutu n'a den tɛ ka taa ekɔli la ɲinɛ y'a san 9 ye fo den ka taa ekɔli la donc jamana bɛ jɔ tan de ne ka faamu ne ka miiri la bi in na u ka mɔgɔ ɲini maliden bɛ se k'i yɛrɛ ye mɔgɔ min na maliden bɛ da min na min mana fɔ ko nin don mɔgɔw bɛ se ka da la sinon a bɔra ka min fɔ parti 200 ni kɔ de bɛ Mali la o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ k'olu ka gouvernement kelen composé parce que a fɔra ko mɔgɔ 25 mais ni danaya mɔgɔ nana kana bila primature la bi n'a ye mɔgɔ 25 min ta maliyɛn bɛɛ b'i conformer a la wa maliyɛn bɛɛ b'a dɛmɛ mais bi n'i y'a ye dɛmɛ tɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma dɔwɛrɛ tɛ koyi u bɛ ka mɔgɔw nɛni diɲɛ don o don. e de fɛ Ismaël Kulibali Mali kungo élection bɛ se ka kɛ élection ni mɔgɔ kelen de bɛ se ka kala fili o mɔgɔ kelen ka kala fili minnu bɛ yen ninnu ka bɔ yen danaya mɔgɔw ka na wasa an ka jamana ka taa ɲɛ. D'accord. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais transition et frontière, c'est un pouvoir transitoire. Fanga fila camancɛ de don dan de b'a la ne kɔni ɲɛna ne ka kɔlɔsili la ni transition janyana dɔrɔn a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye. Les transitions les plus courtes sont toujours les meilleures parce que transition ka mission damadɔnin dɔrɔn de don mais min fɔra autour de la table ni kalafili ma kɛ ka ɲɛ n'a débouchera crise post électorale la o kɔrɔ ko transition in tun kun tɛ yɛrɛ donc ne CEDEAO tɛ se ka fɔ an ɲɛna ko an ka contexte dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mais il faut que le gouvernement ait la responsabilité k'a fɔ kala bɛna fili tuma min na ani munna n'a tɛ fɛ a ka fili ou bien n'a tɛ se k'a fili février kalo tile 27 san 2022 a k'a fɔ munna o de tɛ se ka kɛ mais CEDEAO bɛ k'a ɲininka o de la o jamanadenw fana bɛ fɛ k'o de dɔn mais assise in olu tɛ élection organisée o assise in ye jamanaden de mais bɛɛ tɛna kɛ mais de toute façon an tɛ unanimisme ɲini an tɛ homme providentiel ɲini an bɛ fɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan de ni jamanadenw bɛnna min na an k'o waleya. D'accord. Ok. Tana an bɛna kuma di Dara i ni fɛn ma donc déjà pas ko bɛɛ kumana nin na ne ko ma. Bon d'accord bon e ka parce que waati min kun dira téléphone la mais e ka taa n'o ye.
nɔgɔ ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin kuma de la a ka ca a san joli ye nin ye nka e bo kelen e saralen tɛ ko e ka taa jamanadenw fara ɲɔgɔn kan dɛ ne saralen tɛ ko ne ka taa jamanadenw fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ ten ale yɛrɛ Musa bɛ ten a ŋaniya b'a la mais est-ce que a se b'i ye wa n ko mɔgɔw de tara ka bila o baara la problème y'o de ye o olu minnu bilala ko k'o baara kɛ olu de dɛsɛlen bɛ k'u ɲɛsin o baara ma minnu m'u bila la u yɛrɛ ka calcul dɛ mun bɛ gɛlɛya min bɛ yen bi bi in na n bɛ gɛlɛya in tiɲɛ f'i ɲɛna n bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa n tɛgɛ kana bɔ a la sini n ko b'o calcul de la Jara mais o tɛ Musala ka kuma ye o ni o tɛ mun de bɛ bali sisan k'a fɔ ko Mawo filɛ nin ye a bɛ baara min na a b'a ɲɛdɔn a ye Mawo wele ka na Dramani filɛ a b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a wele ka na nin karisa filɛ nin yɔrɔ la a bɛ nin baara ɲɛdɔn a y'a wele ka na mun b'u balala ka taa kɛ yɛrɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko transition tɛ mɔgɔ ka régime ye mɔgɔ ka régime tɛ dɛ aw yɛrɛ bɛɛ jɛn'a ma yan k'a fɔ ko bɛɛ ta de don min kɛra denni na i bɛ k'a ka waati ni olu yɛrɛ ma sɔn ka taa n ko i bɛ k'a ka mɔgɔw bolo ja de ye kabini u bɛ ka sɛbɛn dilan tuma min na opposition mɔgɔw y'a i bɛ k'a ka mɔgɔw bolo ja de ye k'a fɔ ko n'an taara nin na u bɛ taa a bɛ kɛ bolo fa sɛtulima dɔ bɛ taa dɔn namu fɛ yen u bɛ taa n'anw ye ka taa n'u kɛ caution ye mais o de y'a to olu banna ka taa o bi n'aw fana taara don o daga kelen kɔnɔ dun k'a k'i b'a fɔ ko an ye ninnu bi an ka fanga de don u ka fanga tɛ dɛ d'accord bɛɛ ka fanga de don ok donc tant que u ma se k'o kɛ a bɛ k'a fɔ ko an tɛ taa élection na maintenant ni élection fana ma kɛ ni élection ma kɛ nin y'a fɔ cogo min na élection kɛbaliya ka juru ta ɲini to maaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an kisi o kɔlɔlɔ ma o ka jugu ni élection ko ye d'accord i y'a faamu wa d'accord maintenant élection ma kɛ jɔn de y'a to élection ma kɛ ko bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko a tiɲɛni ko tiɲɛna ko tigi t'o la wa mun de y'a to a ma se ka a bɛ ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ mun y'a kɛ parce que min tun kan ka fɛn dɔ kɛ o m'o kɛ o fana a bɛ fɛ halisa an k'an don mɔgɔ kelenw na olu dɛsɛra a fɔra ko aw yɛrɛ taara min fɔ ko yanni nin waati cɛ an bɛ nin baara kɛ an bɛ nin waleya aw ma se k'o waleya aw b'a la ko k'an don mɔgɔ kelenw na halisa o fana ye nisɔngɔtɔw ye wa ok donc ni olu tɛ se k'a kɛ a b'olu bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que bi bi in na gɛlɛya yɛrɛ min nana sisan élection kana se ka kɛ don fɔlen na sa mais ninnu fana kɔni t'a dilanbaga ye bilen parce que olu y'u couleur yira maaw la ka ban mais n'an ko an bɛna olu bɛɛ bɔ est-ce que a tɛna ni tiɲɛni ye nin ye ka bɛɛ jumɛn bɔ yen bɛɛ jumɛn minnu tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ bɔ yen ni premier ministre de don a bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila nɔ la maliyɛn compétence min bɛ Mali la miliyɔn caman de bɛ yen mɔgɔ min ka kɛnɛ n'ale ye min bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ ale kan donc ni minnu tɛ se a tɛ Musala kuma dabila jamana in kɔnɔ yan tellement que dimi bɛ mɔgɔw la parce que an bɛ kuma fɔ an ɲɛna kabi san joli kuma bɛ ka fɔ an ɲɛna kuma tɛ mɔgɔw ka kumakan tɛ ta a bɛ tila ka na waleya a bɛ ka jɔ kɛnɛ kan d'accord ko dɔ b'an kɔ an b'o tigi ta an bɛna mɔgɔ 5 ta dɔ b'an kɔ an b'o tigi ta Burama Jire an bɛ fɔ k'i waleɲumandɔn k'an wele ka bɔ min ka bɔ Mopti Moptikaw don baasi foyi t'u si la d'accord an bɛɛ tulo b'i la ɲininkali bɛ ka ɲɛsin jɔn ma bon ɲininkali bɛ ne bolo ka ɲɛsin tabali mɔgɔ bɛɛ ma quoi awɔ minnu b'a la élection ka kɛ minnu b'a la élection kana kɛ o awɔ ne ko k'a ta CEDEAO mɔgɔ comment dirais MINUSMA mɔgɔw ka sɔrɔdasiw nali MINUSMA mɔgɔw ka sɔrɔdasiw a fɔ cɛ dɔ y'a fɔ ko force ninnu b'an fɛ a bɛ jamana hakɛ dɔ bɔ bon ni force in bɛɛ nalen o ma se k'an ka sécurité rétablir mais a yɛrɛ ye maa kalan mais a yi sera ka mun de sɔrɔ ka diɲɛmɔgɔ interpeller force mɔgɔ ninnu ka nali la d'accord ok vraiment o ye n ka ɲininkali fɔlɔ i bɛ hakɛ to awɔ d'accord an ka taa ɲininkali filanan jamana ti jɔ rancune kan quoi o ye tiɲɛ ye jamana cɛ o cɛ ti yafa danaya t'i kan quoi ko la tolérance n'est pas une faiblesse mais c'est un signe de la grandeur a ti IBK ko la a ti Cokeli ko la a bɛ Mali ko de la cɛ min filɛ a labɛn n'o cadre ka transition na vraiment je suis fier de lui bon donc n'a fɔra cadre b'i ka faga min na bi hali bi ale tɛ ka yafa ale bɛ rancune ko kuma de la bon an fɔra jigi ko ale ka côté la quoi ok o b'a fɔ maa minnu ye maa kalannen maliyɛn bɛ taa kalan kɛ de ka na Mali ci économiste min filɛ nin i sigilen filɛ nin kɔrɔta
a y'a ka diɲɛ kalan bɛɛ bɛn économie de ma ale delila ka hali 200 kɛ ka maliyɛn jumɛn dɛmɛ o gɛlɛya bɛ yen. D'accord. an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka jamana minɛ quoi. Ok. Bilahi an bɛ Mopti bi. D'accord a bɛ nin jaabi merci beaucoup i ni ce. D'accord i ni ce merci an bɛ mɔgɔ filanan ta allo Isa Tangara i ni su. Somɔgɔw bɛ di. K'an wele ka bɔ min Tangara. Ne ka wele ka bɔ Sabalibugu. Sabalibugu. D'accord kuma b'i bolo. A ka bi sina débat ne tɛ ka faamuya la. Awa. Darakɛ yɛrɛ Daramani Dara ale bɛ ka kuma cogo min na bon a tɛ ka faamuya quoi. A tɛ ka faamuya. Ale ka kuma bɛɛ ko CEDEAO b'a dɔ ta CEDEAO b'a bɔ ta. Daramani Dara. Awa a kulo b'i la. Ale ka kuma bɛɛ ko CEDEAO b'a dɔ ta CEDEAO b'a bɔ ta. Mais sɔnni an ka se bi ma CEDEAO sera ka mun de kɛ sɔnni an ka se bi ma. Ka mun kɛ a sera ka mun kɛ sani ka se bi ma. O ye ɲininkali fɔlɔ ye. CEDEAO sera ka mun kɛ sɔnni an ka se bi ma. Diɲɛ jamana bɛɛ sɔrɔsi bi yan. U sera ka mun de kɛ sɔnni an ka se bi ma. D'accord. O Pulaka fana ale fana ka kuma cogo yɛlɛma. Jɔnni. Awɔ. D'accord, ok. Merci beaucoup. An bɛ mɔgɔ sabanan ta allo Mamadu Ndiaye i ni su. K'an wele ka bɔ min Ndiaye. Musabugu. Awɔ. Ok kuma b'i bolo. Merci n b'i fo. Ok. K'i ka kalanlamɔgɔ bɛɛ fo. Merci beaucoup. U bɛɛ kalannen don. Awɔ. Mais u tɛ ka kalannenya kuma fɔ u tɛ ka kalannenya wale fɔ. Munna an bɛ wagati min na bi u bɛ min fɔla u da la ani bɛ ka kuma min fɔ kɔfɛ o ye tabali kelen kan ye u bɛ ka ɲɔgɔn jɛ quoi k'an ka jɛ ka sigi n'a aw ko k'an ka jɛ ka sigi aw bɛ tila ka taa min ko k'aw na an ka jɛ ka sigi aw bɛ tila ka taa aw b'u ɲɛsin o ma o donna ta o bɔra ta est-ce que aw bɛ se ka na jɛ ka sigi o fɛ aw t'o to yen wa a bɛ min fɔla aw k'o de lajɛ a bɛna min waleya aw k'o de lajɛ. Débat ninnu mana sigi tuma o tuma ne dimanche tɛmɛnen n y'a ɲini ko n bɛ don mais u ka bɔ mɔgɔ ko la quoi u b'a fɔla da la cogo min na k'an k'a kɛ Mali ko ye an k'a kɛ Mali ko ye min bɛ nin kɔnɔ o ta b'o kɔnɔ min bɛ nin fana kɔnɔ ne ka taa n ka taa n ta fɔ ni n bɔra yen nɔ i bɛ se k'a fɔ ne ye n ta fɔ mais a ma ko o y'a kun ta ye mais quand tu refuses de venir ko karisa donna ta a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o kuma in o de tɛ tiɲɛ minɛ. D'accord. A bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ok merci beaucoup i ni ce. N ka kuma laban ye min ye. Awɔ. O ye CEDEAO ko in de ye. CEDEAO u nana k'u bɛna san kelen de kɛ. San o san u tɛ san kelen fara a kan wa. CEDEAO quoi. MINUSMA o ye MINUSMA ma. MINUSMA awɔ. San o san u tɛ san kelen fara a kan wa. N'i y'u bɛ san kelen fara a kan u ma se ka baara de kɛ o. N'i y'u bɛ san kelen fara u ma se ka baara de kɛ. Mais ni minnu fɔra ko k'an bɛ se k'a kɛ nin don masina la n'u tilala ko tuguni an tɛ se k'a kɛ nin don masina la a ye wagati wɛrɛ d'a ma o tɛ se ka taa jɛn ya. D'accord. Ne yɛrɛ maliyɛnw an ka nin mɔgɔ ko dabila an ka fɛn caman ninnu camanba ninnu dabila. Ok. Ka na nin hakilina ye jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min an bɛɛ ka taa jɛ an ka sigi an ka kuma a tora an ta la a ma to n ta la i na se k'o fɔ. Merci beaucoup i ni ce. Amadu Jalo k'an wele ka bɔ min. Ka bɔ Ɲamakɔrɔ Kurani na. Ɲamakɔrɔ Kurani na ok. Ouais kuma b'i bolo. Voilà bon c'est-à-dire bi kɔni aw ka débat in na bon tiɲɛna ne ma se ka foyi de faamu débat in na. E ma mun wɛrɛ de faamu. Bon parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi maliyɛnw an ka sabali an ka jamana in filɛ dɔɔni. Mɔgɔ caman minnu sigilen bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ plateau la olu bɛɛ ye faamadenw de olu bɛɛ ye faamaw de ye. Bon surtout Makalu yɛrɛ Makalu ne b'a ka émission lamɛn bon a ka émission ka di n ye mais bi ta in tiɲɛna ne ma foyi de faamu a ka kumakan ninnu na. O kɔrɔ ye ko Makalu ye mun fɔ o ma kɛ e ka hakilina ye quoi. An bɛ yɔrɔ komi bi an ka non bi kɔni tiɲɛna ne tɛ ka foyi de fɔ Makalu. D'accord. Mais e b'a mun de faamu. Jamana in bɛ yɔrɔ min na komi bi an k'an fɛɛrɛ kɛ an ka hakili dɔ jamana in na quoi. D'accord. Ok merci an bɛ mɔgɔ bala allo Sanga Bacili ani su.
Manso. Somɔgɔw bɛ di? K'an wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Bamakɔ yan. Ah, Bamakɔ yan, ok, d'accord. Kuma i bolo i Bacile. Nba. Allo? Oui, an kulo b'i la, an k'o kulo b'i la. Voilà, n ko. Ɲininkali min bɛ ka ne kumakan min bɛ fɛ ka fɔ débatteurs ɲɛna. Awɔ. C'est-à-dire que Mali yɛrɛ sera niveau dɔ la. Minnu bɛna sigi maa kalanlenw de sigilen don u bɛ kuma na. Awɔ. Mais problème ye min ye. Awɔ. Jamana yɛrɛ taabolo la. Mɔgɔw de fana bɛ sɔrɔ ka c'est-à-dire kilanko de don u bɛ mɔgɔ minnu bɛ sigi ka sira ɲuman d'a ma. Awɔ. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka wuli k'olu dɔgɔya o ka dabila n'o ma dabila jamana tɛ ka jɔ. Kelen filanan ye min ye. Awɔ. Ne bɛ fɛ k'a f'u ɲɛna de. Awɔ. U k'a fɔ pour que population k'a dɔn. K'a fɔ jama se ka dilan ni rancune ko ye quoi. Awɔ, a se ka dilan ni rancune ko ye awɔ. A ka rancune ko ye parce que bi an bɛ don min na ko bi transition nin dɔ ka fara a kan dɔ kana fara a kan mankan tɛ ye wa. Mais an bɛ don min na tɛ ye parce que ni dɔ farala transition kan u ka intérêt de b'a la. I y'a faamu donc transition yɛrɛ ka ban fiyewu a man di dɔw ye bi an b'o kalama. Awɔ. Mais transition k'a fɔ ko an ka baara kɛ transition ka surunya a ka kɛ ka baara k'a ban pewu a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka nan bɔ mais jamana fana bɛ bɔ bolo la. D'accord, ok, o faamuyara. Ok, Seydou Togo i ni su. Allo. Ah, i ni su Seydou Togo. Ayi. I b'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Garantibugu. Ah, Garantibugu, ok. An b'a an ce. Débat an bɛ ka débat suit. Awɔ. Wala a ka kuma n y'aw fo fɔlɔ. Awɔ. Wala donc ne fana bɛna ɲininkali dɔ kɛ. Awɔ. Degun bɛ anw bɛɛ de kan. Degun bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de kan. Awɔ. Donc degun bɛ anw kan bi yɛrɛ. Donc an bɛ bɔ ko mara ni bana tɛ mara de la. Allo. Allo an tulo b'i la e ka kuma. An ka kari saba bɛɛ ɲininen don sira la mɔgɔ b'a la a bɛ mɔgɔ 60 bɔ. Donc mɔgɔ si tɛ k'a da don a kuma la. N'a sɔrɔ ni aw y'a kuma mɛn ou bien aw m'a kuma mɛn. Jadisi kari saba minɛ ka taa n'a ye. A bɛ kɔngɔ kɔnɔ mɔgɔ min b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 60 bɔ. Donc ne ka kuma kɔni ye o de kan. D'accord, vraiment merci beaucoup Itogo Inche. An bɛ voilà d'accord ok. Ibrahim Bokoum Incho. Bokoum Incho. Ah, ça va Bokoum. Oui, ça va très bien. Où est-ce Bati t'ala bolo. An b'a la tɔnɔba. Kuma b'i bolo. Ibrahim Bokoum de ka bɔ Damanda la. Ah? Ibrahim Bokoum de don. Ah, ka bɔ Damanda la. Awɔ. Ah, d'accord, ok. Kuma b'i bolo. Tiɲɛ la a ka émission taabolo ka ɲi n b'a si yɛrɛ mais o ye tiɲɛ fila émission kan ye. Mais tiɲɛ la k'i ka débat ne ma foyi faamuya la. E ma foyi faamuya la. E ma mun de faamu? Parce que minnu yɛrɛ bɛ ka kuma Mali ko la tan tɔ. Tiɲɛ la u ka kuma taabolo ne ma foyi faamuya la. Est-ce que ninnu yɛrɛ ye Malidenw ye fɔlɔ? Bokoum kana kuma tiɲɛ. I y'a fɔ k'i ma mun faamu mais maliden tɛ o tɛ n b'a kɛ tuguni k'i fɛ voilà an ka essayer k'a don fɛngɛ kɔnɔ i y'a faamu d'accord an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta allo. Allo ne tulo b'i la. Ouais jɔn don Sumala ko ne ni su. Wala somɔgɔ bɛ di. Kalo fili. Awa. Ah Sumala kuma b'i bolo. Awa an bɛ wele. An b'an ce. Amba. Ya. Ila wuli ka bɔ furu. Awɔ. Furu. Ila wuli ka bɔ furu la Seydou. Furu ça c'est où ça? C'est à Sikasso. Ah Sikasso. Siama quoi. Ah Kadire fan fɛ yan. C'est tout près de Siama. Ok kuma b'i bolo. Oui. Ouais ta. Awɔ.
aha kuma b'i bolo e ka kuma Bokari ma fɛ ka dɔn awɔ est-ce que tableau ka minnu sigilen don est-ce que an bɛ se ka dɔgɔ fɔ Maliko de don wa mun ouais n bɛ ka kuma n tulo b'aw la aha i ko mun sigilen bɛ yan k'o ye mun kɛ d'accord an b'a da n b'a fɛ ka mun fɔ bon an b'a fɛ ka mun fɔ voilà mɔgɔ kelen bɛ an bɛ mɔgɔ kelen ta avocat Jɛnɛpo i ni su an cɛ ba somɔgɔ bɛ di tɔɔrɔ t'o la k'an wele ka bɔ min Jɛnɛpo ka bɔ Kawala d'accord ok kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka kuma yɔrɔ fitinin dɔ kan quoi awɔ ta o ye ɲɔnɔ ye parce que n balimaw bɛ ɲɔnɔ ne yɛrɛ bɔra ɲɔnɔ mais transition mɔgɔw bɛ ka taa ni u ka baarada ye cogo min na ni ten don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ u ka taa ka bolo dɔ kɛ o ye kalo 19 de kɛ n'u bɛ se ka ko kɛ maliyɛn yɛrɛ k'a ka lakunu ten ma ne bɔra ɲɔnɔ an ka armée i b'u ye u bɛ tilen ka boli hali bi ne welela n tanti fɛ ko an ka malo jenina ɲɔnɔ ye bon mɔgɔ min nana kana fara sisan kan e ka jamana de bɛ ka kɔngɔ i bolo i sigilen ɲɛ gosilen don a la i tɛ ka se ka fɛn k'o la i ko transition bɛ min tugun est-ce que i bɛ ka tile la o kɛra a kana ɲɔgɔn nɛgɛ tabali la dɛ surasi min jamana marala o tɛ n kɔni t'a dogo yan nɔ u ka taa ka bɔ yen mun bɛ se ka baara kɛ o ka na d'accord ok d'accord ok merci beaucoup i ni ce nin kɛra mɔgɔ laban ye yanni cɛ an bɛ tabali kan an bɛ a kɛ tuni k'a fɛ kuma dɔ fɔra vraiment mun tɛ fɔta ye donc voilà donc sisan question mun posera Mao i bɛ se ka question mun tɛgɛra e la i b'o jaabi ani Dara wala ne ma min faamuya ko ne sera ka maliyɛn jumɛn dɛmɛ ko sɔrɔsiw ka ca ni nɔ a tɔgɔ di kɛlɛbolo sera MINUSMA na sira la donc ko e yɛrɛ sera ka mun de kɛ o nase k'i ye diɲɛ jamanaw mɔgɔ informé o la voilà en tant que jamanaden minnu bɛ yan ne yɛrɛ MINUSMA ka mandat man ɲi MINUSMA ka mandat in kan ka falen wa jɛkulu min sigira CEDEAO ka y'a a fɔ olu in na Nations Unies ye ko mandat c'est à dire CEDEAO MINUSMA sɔrɔsiw bɛ ni polisiw bɛ baara min na yan barisa u nana fɛn fila de kama accord pour la paix et la réconciliation ko batu ani ko stabilisation mais jamana min problème lakanani problème bɛ ka juguya ka taa fɛ parce que olu mana kɛlɛ kama o kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo n ye dɔ mɛn k'a fɔ ko jamana dɔw bɛna u ka wari di Nations Unies diɲɛ bɛɛ de bɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ MINUSMA budget ka ca ni $1 miliyari 1 miliyari 600 o de bɛ don san o san CFA miliyari 600 CFA miliyari 600 diɲɛ wari de Nations Unies ka wari de bɛ don o la pour que ka troupe ninnu sara mɔgɔw b'a la ko mun na CEDEAO sɔrɔsiw tɛ se ka na jɔn b'a sara an ka jamanaw bɛɛ n'u ka fɛn gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na barisa sɔrɔ dɔgɔyalen bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ i y'a faamuya n'i ye covid in yɛrɛ ta covid in ye gɛlɛya don diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a y'a ye tubabu jamanaw yɛrɛ se bɛ minnu ye gɛlɛyaba de donnen b'u fɛ yan mais Mali yɛrɛ kɔnɔ san 2020 na covid in bana a y'a to gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ maa 1,000,000 de farala minnu tɛ sɔrɔ kɛ minnu tɛ sɔrɔ kɛ Mali la bi in na san 2020 kɔnɔ 100 sarada la 5 de farala kan alors que 100 sarada la bi 42 de tun don donc an bɛ bi 49 de la maliyɛn minnu tɛ sɔrɔ kɛ a b'o sɔrɔ a b'a dɔn o ye joli ye minnu tɛ san kelen kɔnɔ minnu bɛ 180,000 minɛ 36,000 minnu b'o sɔrɔ san kɔnɔ n'i y'o jate minɛ tile kelen kɔnɔ o ye 493 francs de a tɛ 100 bɔ minnu bɛ balo n'o ye 100 ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra sugu la bi ko carotte ko 140 o n'a ɲɔgɔnna bon donc gɛlɛya de bɛ maliyɛnw kan o tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ crise sécuritaire b'o la barisa déplacé o mɔgɔw bɔra u sigiyɔrɔ min ye ɲɔnɔ ko kuma fɔ hali minnu ye sɛnɛ kɛ u tɛ se ka taa récolte kɛ anw dun ye puissance céréalière de ye wa n'i ye 100 sarada ta mɔgɔ 60 maliyɛn 60 de bɛ togoda ninnu na olu de fana bɛ dugubaw balo
donc ni balo ma sɔrɔ togodaw la dugukɔnɔna mɔgɔw bɛna balo cogoya bon minnu b'a la ko CEDEAO an k'an sen b'u sen na ou bien u kan'u da don an ka kuma la Mali an bɛ sanni feere de kɛ CEDEAO kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la an bɛ 10 ni 4 feere CEDEAO jamanaw ma mais an bɛ sanni min an bɛ min feere u ma o ye 14 ye mais an bɛ min san u fɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la o 42 de. Monsieur Magalou an b'o o yɔrɔ de faamu c'est-à-dire que kɛmɛ sarada 14 an b'o feere CEDEAO mɔgɔw ma jamanaw na jamana 14 14 awɔ an bɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la an bɛ feere minnu kɛ ma o kɔfɛ o ye 14 de an ka sɔrɔ o ye 14 bon an ka sɔrɔ an bɛ min feere u ma parce que an bɛ min feere an bɛ sɔrɔ k'o de la mais an bɛ min san kɔfɛ an de bɛ wari labɔ ka taa importation quoi bon balo dun na n'i y'a jateminɛ san o san maliyɛnw bɛ miliyari 36 de don dumunifɛn sanni na ka bɔ kɔfɛ. miliyari 37 kalo non san o san non miliyari 330 o b'o dumunifɛn dɔrɔn o ye dumunifɛn dɔrɔn ye bon an bɛ fɛn min san kɔfɛ ni a ka ca n'a ye fɛn bɛɛ ye n'a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal dɔrɔn dɔɔni bɛ bɔ Togo o ye fɛn pétrole taji in na san o san an bɛ min san CEDEAO kɔnɔ o ye miliyari 720 miliyari 750 donc bibi in na ni frontières datuguna tile 7 taji bɛ ban Mali kɔnɔ parce que an tɛ taji dilan. mais ne bɛna ɲininkali porofan dɔ k'i la parce que caman b'a fɔra quoi ko ko ni Côte d'Ivoire ye frontière datugu ni Sénégal frontière datugu ko voilà digiri bi da kɛ olu de kan ko parce que an de b'o olu ta charge ni fɛn bɛɛ la c'est ni kuma ni tiɲɛ. awɔ dɔ bɛ b'u ka sɔrɔ la mais anw tɛna sɔrɔ yɛrɛ de kɛ barisa hali an bɛ fɛn fɛn feere kɔfɛ an bɛ fɛn fɛn feere kɔfɛ o bɛ bɔ olu de fan fɛ o bɛ bɔ olu de fɛ parce que kɔgɔji t'anw fɛ yan parce que an bɛ feere minnu kɛ kɔfɛ a bɛ tɛmɛ o jamanaw de fɛ donc olu ka sɔrɔ dɔ bɛ bɔ a la mais anw tɛ sɔrɔ yɛrɛ de kɛ. d'accord ok Dra ɲininkali dɔ b'a fɛ. i b'a fɔ maaw ɲɛna a fɔ ko maaw ma mugan di a m'o ɲɛfɔ dɛ i ma économiste ɲɛfɔ a tigi ɲɛna ka mugan ko ɲɛfɔ. ko ma foyi faamu a ka kuma ninnu. min ko a ma foyi faamu a y'a fɛn bɛɛ faamu n'o tɛ a tɛ weleli kɛ a y'a fɛn bɛɛ faamu mais min bɛ fɔ a tulo min ka di a tulo ye a m'o de mɛn. donc n'a ye faamu donc o de mun ma di a tulo ye. fɛn fɛn y'a fɔ k'u ma foyi faamu débat in na u y'a débat in bɛɛ faamu nka u tun bɛ fɛ an ka min de ka bɔ an da u m'o de mɛn. donc ko CEDEAO kɛra bon problème y'o de ye o bi maliyɛnw lafilila cogo di parce que bi kuma bɛɛ ye hali bi aw ka débat t'o yɔrɔ kan mais u kun sago ye débat ka yɛlɛma k'a fɔ an ka Faransi neni yan bi an ka CEDEAO neni yan bi o tɛ o hakilina baara de don yan'an k'a fɔ ko CEDEAO y'an jugu ye yɔrɔ an y'a yirila dalilu di ma yan k'a fɔ anw yɛrɛ de bɛ CEDEAO la wa constitution b'an bolo yan cogo min na charte b'an bolo yan cogo min na sariya sɛbɛn de bɛ yen ten an y'a fɛn fɛn fɔ a bɛ a sariya in de kɔnɔ yan'an k'a fɔ ko an jugu ye olu ye dɛ an jugu y'an yɛrɛ de ye an jugu y'an yɛrɛ ye cogo min na fana an y'o fana dalilu f'u ɲɛna k'a sababu kɛ fɛn kelen min bɛ k'olu bila ka f'u nana ka maaw dɔw dɔgɔya plateau kan yan ou bien k'a fɔ ko olu ma foyi faamu dɛ an bɛ k'o fɛn kelen de kɛlɛ ɲɛmɔgɔ kunda i y'a faamu dɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ olu kɔkɔrɔdonbaw de mankan filɛ nin ye o mɔgɔw de don minnu tɛ se ka maliyɛn ye k'a fɔ nin bɛ bɔ Mali kɔrɔna a bɛ bɔ a tilebin yan fan mais an bɛɛ de ka kan Mali ko in y'an bɛɛ de ta ye ni e taara kana fɔ ko ne ŋaniya ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan e ŋaniya ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais e nana kɛlɛ kɛnɛ kan ne dun t'i ka gouvernement la n t'i ka premier ministre ye i bɛ taa kɛlɛ k'olu de kan jamana ka musaka bɛ d'olu ma matériel bɛ d'u ma a bureau dilen b'u ma k'u k'o baara de kɛ ne taara o kɛlɛ kɛnɛ e nana o kɛlɛ kɛnɛ population kan yɔrɔ i y'a kɛlɛ gansan de tigɛ donc f'u k'o de faamu hali n'u a mɔgɔw de ka d'u ye u balimaw de don u somaw de don u k'a dɔn ko u bilala baara min na k'u tɛ k'o de k'a ɲɛ kan o de bɛ k'an kɛ tan hali n'i ye diɲɛmaa ɲɛ don to yan na parce que u ɲɛ t'a la an bɛɛ kelen bɛ kelen ye o n'an bɛɛ kɛra kelen ye sisan diɲɛmaa b'an to yen nka tant que olu de bɛ nin baara in de la tan baara fankelen ma ka baara kɛ ni maa dɔw ye ka maa dɔw dɛn kɛrɛfɛ k'olu kɛ jugu ye parce que e tɛ maa min ni jamanadenya cɛ e bɛ se k'a fili cogo di
jango anya fo transition te régime qui va faut qu'on ait majorité de opposition o te o nya fi na tigumna karata bugu de dum ko janyona o de be karata bugu meshila donc ko dum janyona tigudi fo beka adoko nga hage makarane no akoko no la aywa donc kengre yala ko o de don ko CEDEAO ya keta CEDEAO ko ka combien ko CEDEAO ya muneke voilà ale be fait ka combien CEDEAO ka munke parce que CEDEAO be binge ka combien CEDEAO ni Mali de bo ke nyongo Mali yere ko be CEDEAO lawo Mali yere CEDEAO de afana be CEDEAO lawo Mali ni CEDEAO jera ka munke ka combien o manan ni CEDEAO ma wuli ka troisième mandat mo kele do fana ka fama kunyo de no ma wuli ka troisième mandat kele o mana coup d'état kele akano kele wa coup d'état wo troisième mandat wo ni be konendo coup d'état kera yoro minu na bi est-ce que troisième mandat ko ya be wa ni la Guinée ta troisième mandat ko yi Mali ta yo wa et voilà donc ko da ñoko ma o ye kuma tiende atigi ko famu ko dinamunu so asi dinamunu ma fe ko kabe sa nyuli ale de baleme ka onye plateau in ka be sinon ni ne be plateau ka be abe santa mo da ka bi force nu mena kuma mena ne be ko de funyana ngo Mali aka sécurité sous-traité de o ka fo ko nkunte an wati ou bien nkunte an wati o tato ko mo ka responsable de bo kono de ka bu bina kuma mina olu population kununa ka minye 600 de an ga nyemgo ma o yo wati u ma do ka fo ko hali jemgo nani ka dugula ko ikanki ka yoro labla wi ne akuma indamina ni yoro de o ko ne afunyana colonisation kuma nansara ma frɛli min kɛ Mali ma u y'o de kɛ Mali ma sisan i jagora k'i da don bara kɔnɔ tuma min na fɛrɛ min ma k'i ma mais kana i bi ka yɛrɛma hɔrɔnya la kana dun kɛ ka tila ka fɛrɛ ma ka tɛmɛ hali i jagwalen waati kan o t'an yɛrɛ ka kodɔnbaliya ye fɛrɛla ma cogo di mais ne m'o de f'i ɲɛna wa mais maaw jɛnsɛnlen bɛ e ka jamana kɔnɔ bi kabi san joli sisan e ka contrôle jumɛn b'u kan hali ka avion hali i yɛrɛ ka avion tɛ se ka wuli ka taa bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o bɛ na cogo di an bɛ k'an disi gosili min kɛ bi n k'an kun kan k'o de kɛ o ka bɛ waati a fɔbaliya tɛ dɛ an y'a fɔ plateau ninnu kan yan donc fɛn dɔ de bɛ yen min bɛ ka maliyɛnw yɛrɛ hakili tiɲɛ sisan sisan kuma bɛ mun nɔfɛ kuma minnu taara fɔ Nations Unies ni fɛnw na o tɛ wa olu diyaɲɛ kuma k'a fɔ k'a ye disi gosi ko Mali ye souverain ye Mali ye nin ye n'i ya kumaba fɔ i jija i ka waleba tugu a la dɛ mais kumaba min fɔra a waleba bɛ min a wale bɛ min ko n'i y'a kuntankan fɔ kuntanko kɛ ka fisa ni kuntankan fɔ ye parce que ne taara maaw fa n'u ba neni o k'a sɔrɔ i jigisimiyɔrɔ ka ɲi u b'a fɔ bamanankan na cogo di ko n'i y'a njɛgɔn ye ka dibon fa n'a ba neni k'i b'a sɔrɔ a jatigila ye kɔnɔ sogo n'i ka so ye n'a sɔrɔla Irisi de y'an ka kɔnɔ sogondi ye anw ma jatigiya ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa fanɛni banɛni kɛ an taara fanɛni banɛni kɛ sisan de an bɛ ka taa k'an bɛ taa jatigiya ɲini n'o tɛ Irisiw y'a mɔgɔ minnu dɛmɛ n'an bɛ an m'olu ta misali ye nin bɛɛ ye filibanciya baaraw ye Centrafrique est-ce que olu y'an ka kuleba ɲɔgɔn kɛ yanni Irisiw ka s'u fɛ yen wa olu m'o kɛ o Syrie filɛ nin ye Syrie Américains tun bɛ yen Français tun bɛ yen nansara ninnu bɛɛ tun bɛ yen on a ta Syria ka baara kɛ ji jukɔrɔ fo ka Irisiw sa ka terrain kan an y'olu mankan mɛn wa o tuma na Mali ta nin ye mun ye ka taa mankan kolon wuli fu la ka sɔrɔ e jigisɛmɛyɔrɔ t'e la donc ni ne ye fili a bɛ fɔ ko fili mara kɔnɔ dɛ ni ne ye fili ye mara kɔnɔ. d'accord Musa Jara n b'a dɔn ɲininkali téléphone mun cira. an ye caman tɛmɛ a la mais n bɛ min fɔ n'i ye mɔgɔw ka ɲininkali ye k'a fɔ ko est ce que an ye maliyɛnw ye peut être que a bɛ digi an na mais bɛɛ b'a dɔn min bɛ Mali kan bi a tɛ k'a fɔ ko u b'a fɛ k'u diɲɛ ko mɛn dɛ mais u ɲɛ bɛ réalité dɔw la réalité dɔw de bɛ Mali terrain kan bi il faut que an k'o fɔ ani diɲɛ seleke naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ
ECOWAS ko in fɔra yan nɔ an ka fɔ ko MINUSMA b'an fɛ yan mais CEDEAO ka baara fɔlɔ jumɛn kan ka kɛ Mali ka crise 2012 an binnen fɛn kɔnɔ CEDEAO ka réaction fɔlɔ min kan ka kɛ o tun ye ka ECOWAS bila ka na an fɛ yan olu kan ka fɔlɔ k'u bila ka na mais CEDEAO m'o kɛ o. Moi, je ne dirais même pas que la CEDEAO est représentée dans la MINUSMA, non. Non, il représente tout. C'est vrai qu'il y a des forces africaines, mais il y a des MINUSMA. Il y a des MINUSMA qui ont été ni nana MINUSMA kono kaban contrat binu ñonte ali tika jamana répond ali te répond ni ngadiga jamana to ti répond au nom de la MINUSMA donc o tuga donc an saka fo bika fo ali CEDEAO mo be kafugu ubanga jamana kono CEDEAO te no MINUSMA de bien au MINUSMA min be ambi a budget jata menake be jolle do o ka budget là 1 milliard 917 millions par an 1 milliard 917 millions par an euro là. C'est pas 1 milliard 917 par jour, ça c'est par jour, dimanche, par jour, 1 milliard 917 millions par jour. Donc, on voulait d'abord nous Mali de Beninama, où nous avons 115, 100 flats, 100 sabats, 100 nani, 100 abénis à cet entame. Mais où est-ce que vous avez les Nations Unies ont fait un parallèle et nous avons Musakayo, on a un Beninama. Mais demain, demain, on a été Mogomimbo et demain, on l'a. Il était bien au demain. Moi, l'aspiration aujourd'hui, on met quel minani koko yere wuluton. Ote anga souveraineté de rangine. Oye ame dengu ngono anga bo dengu ngono. Mais encore nous quand teke de wulumo na kuba en demain. Nous le teka seka en demain. Aujourd'hui, on met ça en yere di an na frako Mauritanie seka en demain bi mel la Guinée seka en demain muna teka teka duma. O manga teka ke keleo. Mo ko be ga mimpo ka foko amega ta foko Russie ni afenta ko amega kulo ni fonga ko Russie. Mais Russie exemple wi gira nya ko no an yuriyo. Trama de Centrafrique ko fo. Centrafrique là. Mo école de nga nyamo ayem go association école de nga nyamo. Ulu ni société civile to de frala nyon ka ta président fi no ka fuka ta Russie no fait. Mais c'est vrai que autorité de la transition, moi je salue vraiment, moi je salue ça. Parce qu'on est déjà en bas de France, c'est les pays les plus rancuniers du monde. En bas de les pressions de la CEDEAO, il va donc faire France, il va faire. Mais honorable, mais de façon diplomatique. C'est pourquoi nous moi je pense que il faut saluer ça. Bien vrai que Ani Sergei Lavrov, le ambassadeur ou l'Union sur les États-Unis, sommet des Nations Unies, ministre des Affaires étrangères, l'Union sur mais au-delà de ça, nous avons invité Qatar et Russie. C'est pour renforcer la coopération Mali-Russie qui date depuis l'indépendance. En 2019, traité de coopération de signé. Mais bien, pour on était à Boligué. On me a mis une bible, on me mis une bible, on me a mis une drone. Mokana kan i jo encore mi se ka anafa. Au partenaire on est à renforcer. Avec des façons diplomatiques, des façons diplomatiques. Et sans Sénat là-bas à une ka au Fanakana au même moment Lavrov ko il y a une kafugo ani Sergei Lavrov ka ngoy wa sura ya do kafugo Mali ministre ka no o maso o ma fulu tara kafugo u ba fa ka bi awda on partenaire wa fa ka pengo nobi on te dora yino la o ko bi mo be ka sara minye ni donga ka tanya ifa be sa ni ake ka to ko iba be sa iga donge. D'accord. Mais Ismaël, tu sais que moi je suis fier. Je vais demander donc Kodugou fait un intérêt. Mali kuma gɛlɛyara quoi. K'a kɛ min ka di n da ye n bɛ fɛ k'o de mɛn. Jɔn de ye cɛ ye ka tɛmɛ jɔn kan. Moi je pense que cɛ bɛɛ ka cɛya bɛ daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se mɔgɔ wɛrɛw ma. I komi Dara bɔra fɛngɛ honorable bɔra ka kuma min fɔ. Bi na jamana dɔ ka taa mercenaires ɲini ka n'i ka jamana kɔnɔ. Mercenaires yɛrɛ tɔgɔ sugu jumɛn de fɔlɔ? Kuma min yɛrɛ don fɔlɔ kuma cɛ ɲuman don wa? De vous à moi. Mais Mali ɲɛmɔgɔ kuma mercenaire ɲini. Ah, y'a ka ministre des Affaires étrangères bɔra ka kuma min fɔ o don o ma kɛ bɛn ɲɛna. A y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Ouais, i ye kuma ta an bɛ kuma d'a ma. Voilà, i b'i ka kuma kɛ voilà. Voilà. Vas-y. Mercenaires yɛrɛ ye tɔgɔ ɲuman ye fɔlɔ wa?
n'i y'a ye mɔgɔ caman kamana guwanen don parce que le mot mercenaire la kuma ɲuman de tɛ o ye fɛn ye fɛn mɔgɔw ka contrôle tɛ fɛn minnu kan bi bi in na kuma ka nɔgɔn bɛɛ ma anw tɛ yan mɔgɔ ko la ni mɔgɔ ko ko don ne yɛrɛ kun dira ka n tɔgɔ da n tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ kan mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Choguel lui-même sait très bien a tɛ se ka taa ni Mali yɔrɔ si ale yɛrɛ b'a dɔn wallahi mais a b'i fasariya kan mais il sait très bien k'a tɛ se ka taa kuma Nations Unies na ko n ye Modibo Keyita ye n ye nin ye Kadafi ala ka hinɛ a su la Kadafi ye ko min kɛ Nations Unies la farafin tɛ se ka kɛ dɛ a labanna cogo di jamana mɔgɔninfin quoi n'i ma ɲɛ kumaba fɔ koyi kumaba nafa yɛrɛ t'a la ko b'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'o waleya o de b'i lase yɔrɔ jan Mali bɛ degun min kɔnɔ bi Mali tɛ cɛtiri bɔ degun kɔnɔ koyi Mali bɛ degun de kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ min na malidenw de bɛ ka faga depuis le 17 janvier 2012 ka se bi ma mɔgɔ kɛmɛ bɛ kuma ni plateau ninnu de kan dɛ le 21 mai 2014 Musa Mara bɛ taa Kidali don min na ne tun bɛ yen ne ye dugu 10,000 ni kɔ de yala Mali kɔnɔ ne kun kɔrɔtalen de bɛ kuma Maliko la Jara bɔra ka min f'i ɲɛna i bɛ MINUSMA ye yɔrɔ la Mali kɔnɔ i tɛ Mali armée ye yen i tɛ Mali policier ye ne y'o ye plusieurs fois ne bɛ mobili de ta n yɛrɛ ka yala k'an faso ɲini k'a dɔn degun b'a kɔnɔ walasa n ka se ka dɔ fɔ a la n'i y'a ye an bɛna ka na nin kuma ninnu kɛ an t'a fɔ mɔgɔ ka juguya kama mais an ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ minnu bɛ se ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen ka degun kɛlɛ an mɔgɔ b'o mɔgɔ de la mais n'o kuma fɔra mɔgɔw ko k'an ka n'o fɔ o mana a bɛ fɛ an ka mun de fɔ an faso ko kuma de don koyi kini min bɛ du i ka so ne mɔgɔ foyi t'o la mais Maliko la o ye e ni ne jɛ de ye ne bɛ n da don o la min bɛ se ka kɛ walasa an bɛ degun min kɔnɔ bi an ka b'o kɔnɔ ne balima joli de bɛ min den tɛ ka taa lakɔli la bi économiste bɔra k'a fɔ ko école-so 1000 ni kɔ de datugulen don Mali kɔnɔ mais olu faama minnu bɛ yan nɔ u denw tɛ ka don mobili de kɔnɔ ka t'u kalan sini olu den kelen de kan ka tila ka ninnu mara an yɛrɛ de bɛ ka haine dɔ créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kow yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ o de la n ko depuis Modibo bɛ binna don min na Mali bilala dingɛ de kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko min na parce que mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo d'accord voilà monsieur Magalou kumakan laban b'i bolo n bɛ turu kɛ voilà Nelson Mandela ko la première arme de violence c'est la parole kuma de bɛ tiɲɛni kɛ jamana dɔ bɛ yen a y'a kuma mɛn Rwanda a kɛlɛ daminɛna ɲɛna barisa ni famille Abiyarimana min u ye marifa ci min ka avion na n'a binna président a denkɛ fɔlɔ ye n teri de ye n denmisɛn teri de don Latini n'a bi ala ka hinɛ u bɛɛ la mais famille déchirera jamana farala parce que kuma de don Rwanda ethnie fila de bɛ yen siya fila de bɛ yen mais u bɛɛ bɛ kuma kelen de kan kelen de fɔ Kenya Rwanda mankan nana cogoya jumɛn ni min ko ni parti min ye min fɔ opposition ye opposition ye fɛn u mɔgɔ ninnu tuma dɔw la i t'u bɔ ɲɔgɔn na u t'u tutsi tuma dɔw la i t'u bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ mais kuma kolon fɔ ni haine sen bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni génocide in ye donc vraiment Mali ye jamanaba de an bɔra mɔgɔbaw de la mɔgɔ dɔgɔya man ɲi ne sigira kabini sigira ni plateau ɲɛ ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma mɔgɔ ka fonction fɔ n tɛ poste ɲini na n tɛ mɔgɔ ka association na n tɛ politique la alhamdulillah ala barika la mais hakililata ye min ye n b'o de fɔ moi n bɛ min fɔ de 92 à maintenant ne ni Alpha Omar Konare ye baara kɛ ni ATT ye baara kɛ ni IBK ye baara kɛ mais n ma deli ka militer association na n ma deli ka militer parti la ne ta ye Maliko de ye bon ni n ye min fɔ o de bɛ bɔ n kɔnɔ fana n bɛ min kalama fana n b'o de fɔ donc ne tɛ yan Maliko mɔgɔ ko la ne bɛ Maliko de la donc sisan il faut que Maliens ka fara ɲɔgɔn kan Afrique du Sud Nelson Mandela bɔra kaso la a ye fɛn dɔ de kɛ a bɔra yen a ko sisan ne bɛna jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko vengeance ni nana ni mankan ye k'a fɔ ko min kɛra an na jamana bɛ ci jamana in tɛ se ka jɔ tubabuw kɔ fo tubabuw ni farafinw ka fara ɲɔgɔn kan a nana a ye programme kɛ programme de réconciliation et de reconstruction a élulo base de kan a nana a ye mandat kɛ 1 san 4 a y'a ka mandat fɛn bɛɛ kɛ ka jamana sigi sen kan ka k'i kɔ don donc sisan politique minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini u ka fanga ɲini u k'a fɔ Mali bɛna jɔ cogoya min na u ka fara ka Maliens kɔ don ɲɔgɔn ma o tɛ jamana déjà parce que an bɛ crise min kɔnɔ bi nin ye crise gɛlɛman ye dɛ elle est multidimensionnelle
n'a fɔ million malien million nani de be minnu be gɛlɛya kɔnɔ dumuni ko la balo ko ta a bɛna juguya fana barisa problème minnu be office du Niger zone ni yɔrɔ wɛrɛw la dɔ bɛna fara kan donc an tɛ se ka compter mɔgɔ wɛrɛ kan anw yɛrɛ de bɛ se ka nin problème ɲɛnabɔ mais tant qu'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin problème résoudre an bɛ a kɛtuni kɛ voilà rapidement voilà parce que voilà non voilà conclusion de non que duni kɛ parce que a bɛna baara dɔ bɛna kɛ sisan pour que mɔgɔ bɛna i min mun fɔ nin i bɛ segin a kan parce que a planté le fɔlɔ voilà technique dɔ bɛ yen fɛn dɔ donna la sisan a bɛna ɲɛnabɔ sisan voilà voilà ok. Avec Chérif La TV, on atteint toujours ses objectifs. Avec Chérif La TV, on atteint toujours ses objectifs. Pas de technique petite de mais avec la compétence des techniciens, oui, ni Blanger. Donc, monsieur Magalou, voilà. Donc, Magal là-bas, rapidement, comment Thomas Chatouni? Voilà, donc, Amara et Ramahoria Tatmamna, et alors, partie d'autres me fait un indépendance, la d'autres me fait un indépendance, mais au lieu au Betway, Kafaranyoka, à l'unisson, qu'il a donné à Sénégal, Malien Péripharaganyoka. An ka taa indépendance la gɛlɛya minnu tun bɛ yen pour que an ka se ka tɛmɛ olu la donc sisan kɔni il faut que ni jamanadenw n'u tila la n'u fara la a bɛ jamana degun de kosɛbɛ an dun bɛ degun de kɔnɔ sisan donc fo minnu bɛ fanga ɲini u k'u jɔ kalata tuma ma se fɔlɔ ni kalata tuma fɔra tuma min na u k'u ka programme fɔ n'u ye fanga sɔrɔ tuma min na u k'o kɛ mais u kana jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma barisa Mali Maliens de se ka a bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ dingɛ ba de kɔnɔ jongo don an bɛ jiginna ka taa fɛ mɔgɔ si tɛ n'an bɔ Barkan tɛ n'an bɔ CEDEAO tɛ n'an bɔ Maliens de yɛrɛ dama de bɛ se ka Mali bɔ donc fanga tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ se ka ɲɛnabɔ. Musa Jara kumakan laban b'i fɛ. Kumakan laban bɛ n fɛ n b'aw fo ka Malien bɛɛ lajɛlen fo Mali bɛ crise min kɔnɔ i ko bi foyi t'an bɔ n'an yɛrɛ tɛ ko i n'a fɔ Magalou y'a fɔ cogoya min na. Tɛ ɲɛ fɔ Malien k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛnna ma a ma bɛn an ma anw bolo bi o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bi o y'an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye Yɛrɛwolo Debout les remparts Yɛrɛwolo Debout les remparts pense que mɔgɔw bɛ taa caman b'a fɔ ko transition dɛmɛna o bɛ tan transition nana Yɛrɛwolo sɔrɔ yen nɔ transition bɛ taa ka Yɛrɛwolo sɔrɔ yen parce que fɛn t'a kɔnɔ ni Mali ko kuma tɛ hakilina minnu b'an na hakilina wɛrɛw tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ foyi yɛrɛ tɛ anw tɛna transition défend parce que ne yɛrɛ tɛ transition fansi la donc k'a yira Maliens na an ka fara ɲɔgɔn kan anw ɲɛ bɛ fɛn min na bi n'i ko ko Mali ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ fɔlɔ i b'a daminɛ mauvaise politique française min b'an fɛ i b'a daminɛ kɔnɔ ensuite i bɛ kɛlɛ ɲɛsin an ka kɔnɔna ma comme on le dit Debout les remparts si l'ennemi découvre son front au dehors donc an bolo bi Yɛrɛwolo kɛlɛ bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye o kɔnɔla la bi an bɛ o kɛlɛ de la hali ni transition mɔgɔw y'a kɛ ka juguya bi i n'a fɔ an bɛ ka bɔ anw ka objectif kɔnɔ u ka objectif tɛ dɛ ka bɔ anw ka objectif kɔnɔ u b'an u ɲɛsira la donc il faut que mɔgɔw k'o de faamuya Mali ko tɛ k'a fɔ ko Assimi Mali ko tɛ k'a fɔ ko Choguel Mali ko tɛ k'a fɔ ko karisa bi Mali ko ye bi dɔrɔn an bɛɛ ka sigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ filɛbaga wɛrɛ bɛ musoman na min t'a cɛ bi diɲɛ farafinna jamana bɛɛ yɛrɛ bɛɛ sigilen don ka Mali lajɛ a ka nin kɛlɛ in de la donc bi
n'an m'o kɛlɛ kɛ ka s'a dan na a bɛ i n'a fɔ an échouera o kɛlɛ tɛ kɛ k'a fɔ an bɔra bi ka sini dɔrɔn ka taa élection na o kɛlɛ tɛ dɔrɔn k'a fɔ an wulila bi dɔrɔn k'a fɔ ko Asimi ka taa ka bɔ yen nɔ n'o an y'o kɛ an bɛ segin an nɔ de la donc ni Ala ye fanga kalifa min na an ka jɛ k'o dɛmɛ ni hakilina ɲuman na a ka ta en compte mais a kana ta en compte an ka to an ka hakilinaw kɔ parce que an bolo o de hakilina ka ɲi Mali ma n'an y'o soutenir k'o kɛ o ka se ka kɛ je pense que Mali bɛ taa ɲɛ. Ok Ismaël an bɛ sɔrɔ ka Dra bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ. O kuma le 18 août y'a sɔrɔ Mali kunnanangolonnen don an ko président dɔ tun bɛ yen pourquoi an ma fara ɲɔgɔn kan pour aider ces derniers tu sais ne b'o de fɔ an ka bɔ fɛn dɔw bɛ yen il est temps. D'accord. Il est temps an ka mɔgɔw ɲini quoi mɔgɔ minnu bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan Magalou ye min fɔ quoi an bɛɛ ka nin kuma ye kelen de ye koyi mɔgɔ si tɛ an bɛ min ne tɛ dumuni kɛ nin si bara il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu quoi ne ye n ka dutigi de ye ne ye n yɛrɛ ka fɛn bɛɛ de ye mais mɔgɔ b'i yɛrɛ ye mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ se ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ se ka tiɲɛ yira mɔgɔw la parce que problème ye jumɛn de ye bi bi in na Mali tɛ bɔ ni degun kɔnɔ maliden tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fiyewu fo mɔgɔ de ka sɔrɔ bɛɛ dalen bɛ min da kɔnɔ kan na bɛɛ ye jumɛn ye mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ i ye mais il faut que jamanaden jamakulu min ni wele kan ka so o ma o fanba b'i yɛrɛ ye maa min na maa min kumakan kɔfɛ ka tugu a kɔ o kana n'olu ye walasa jamana ka se ka bɔ ni lahalaya ninnu na o de y'an bɛɛ miiri n'a ye Mali bɛ degun min kɔnɔ bi a dogolen t'an si la à 30 km en dehors de Bamako i mana bɔ Bamako sira o sira fɛ i ja b'i kun pourquoi ok Dra Traoré kuma laban nka n bɛ kuma dɔw fɔra i n'a fɔ ko CEDEAO sɔrɔdasiw ko munna olu ma se ka na yanni diɲɛmɔgɔ ka na n ko CEDEAO de y'a ka sɔrɔdasiw yamaruya k'u ka na yan n k'o de sen sumana ni jɔnw y'a ci bila Faransi ma CEDEAO sɔrɔdasiw tun y'a déploiement daminɛ yan o e tigɛ jɛ ne tigɛ jɛ k'anw ka fara ɲɔgɔn kan ko ka ko kɛ o bɛ taa min CEDEAO yɛrɛ ka musakaw bɛ bɔ diɲɛ ɲɛfɛ de donc CEDEAO y'a résolution ta mɔgɔ si tɛ plateau in kan yan ko min nan'i sigi ko ka CEDEAO défend ou bien ka Faransi défend ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ défend yan o ma kɛ o kɛra yan wa mɔgɔ si m'u défend mais min bɛ yen an b'o de f'u ɲɛna an bɛ tiɲɛ de f'u ɲɛna depuis Ala k'an da an bɛ tiɲɛ de f'u ɲɛna koyi wa cɛw bɛ jɔ de wa hali sini ma sinikɛnɛ ma u bɛna ye nin kelen de bɛ jɔ yan et puis ko dogolenw tɛ o a ye taa don a sariyaw sɛbɛn kɔnɔ a sɛbɛnnen de don a ye taa ka taa dɔrɔn sɛbɛnw références dira ma a ye taa kalan k'a lajɛ n'u y'a lajɛ u bɛna faamu et puis ka mɔgɔ dɔw kɛ maliyɛn kuraw ye ka dɔw kɛ maliyɛn kɔrɔw ye vraiment u kana mɔgɔw kɛ nisɔgɔtɔ ye quoi e yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka mara kɛ bi mɔgɔ kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ ne ɲɛna ko min ye mɔgɔ kura ye minnu filɛ jamana in ɲɛma nin baara la kelen fɔ dɔrɔn ko mun ye mɔgɔ kura ye a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔ a sɔrɔdasi fara a civil kan a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔ o fana bɛna mɔgɔ dɔw ala fɔra ko Mali kura bɛ taa kɛ ni mɔgɔ min ye u lajɛ a mɔgɔ fanba bɛɛ bɔra kabi Musa ka taa fɔ bi u bɛ yan o fana an bɛ ɲɔgɔn kɛ nisɔgɔtɔ ye wa n'o fana y'i ta ka bɔ yen bi bi in na n y'a fɔ n ko bɛ wawo ci min na wawo ci dɔ koyi parce que hali irisi min filɛ nin ye u tɛ ka irisi u y'a irisi yɛrɛ bɔ a dabolo kan parce que irisi ka baara bɛ ta cogo min na u tɛ deli ka baara ta nin tacogo kɔnɔ mankanba in kɔnɔ olu ka farin de n'u y'u ka baara kɛ ji jukɔrɔ aw taara irisi yɛrɛ yira diɲɛ la ka sɔrɔ irisi kan ka baara min kɛ a m'o baara kɛ fɔlɔ mais o tɛ fɔ aw ɲɛna pourquoi ayi mankan kɛ bila mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ka i ka nafa tɔnɔ bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni wawo ci ye vraiment u ka mankan dabila mankan in nafa tɛ mɔgɔ si kelen kan donc n bɛ n ka kuma kun cɛ n'o ye ka foli kuraya aw ma k'a fɔ aw ma ni gasi kɛra ka se mɔgɔ min ma o na kɛ yafaba ye. ok Boubacar donc kumakan laban b'i bolo vraiment an bɛ foli kɛ an ma invité mun nana vraiment très content donc kumakan laban b'i bolo an bɛ sɔrɔ ka kuma kun cɛ. ok an bɛ foli bila ni an ka maa welelen bɛɛ lajɛlen ma o fɛn fɛn nana kuma an ka kumaso kɔnɔna na an b'a fɔ vraiment u ye fɛn fɔ bi jamana kɔnɔdenw ye fɛn caman faamu donc an ka bi thème tun bɛ fɛn min kan donc an b'u fɔ ko waleɲuman dɔn i n'a fɔ i y'a fɔ ladalako la cogoya min na a bɛ kɛ sababu ye kari nata ani maa wɛrɛw fana na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ minnu bɛ se ka hakilina wɛrɛ di jamana kunkan ko kibaruya la an b'u fɔ ko waleɲuman dɔn. d'accord vraiment lamɛnnikɛlaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn maa min tun bɛ an bolo yan
Moussa Diarra, vraiment merci beaucoup Iniché. Ismaël Koulibaly, Ambi Fonafo, Draman Diarra, merci. Magalou, Mamifo. Donc, on a de fois, c'est Kaolini Mouye, Andemeka Barano Ambulo, Amta, Bangona, direction. Ousmane Sogore, directeur Chirfula, ani directeur Tomoube, Amou Bela Djanufo. Amina Morba Bouya. Bouya Koulibaly, Ambi Fo, responsable technique. Mohamed Keita, Ambi Fo, Kosebe. Adama S. Koulibaly, qui faut. Moussa Bala Traoré, Ambi Ifo. Mouye Bou Diabaté, Amba Alifona Fo, Kosebe. Régie la, Ameto et Amta, Chaga Koulibaly, Bouaka Traoré NB, Ani Didi Bokoum, Ani Suleiman Diarra. Amanyine Moussa Fombako, rédacteur en chef, ani Cheikh Oumar Sissoko, amba Alfo Barou. No brado anga gardu moube duguma mwali jenfo, anga cheferu amanyine ko ani amsadi gardu. Ante uli nama musoroba fo, mouye asa sempara amba afoko sebe pabina sumunu amba lefo. Madame Touré Djeneba Konate